Mo Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Pese ia ile li o tau o ea mio tonu, e ono lava i e wa mio sao o na vivi atu. I na vivi atu ia ile li ili ki tara. Ia fai pesenga i ante ia le na peli e se fulu ona manoa. E na pese atu ia i ante ia le pese fau. Ia o tau tama lie, ma le leo fifia. Lo mātou tamai o le langi. Ia vi ia lava oe e le nei tai au o le nei foi ua mātou sangsangi fifia ma mātou tarasapaia o au whaamunianga e ala le nei tai au fau ua tene lava lo alofa o le nei ua mātou au lia foi i au whaamunianga e ala le nei asa fau e au mai o mātou pese o vi inga alanga ina lo manu ma lo whaamanu ma whaane ne e a te oe na nei tai au. O mātou wifo fo i o luma mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O le atua ma mana, siri ese, mane matau tia e le ai lava ma se tu sama e. E ifo i a te oe o mea umalava na e whaia a wā oe o le atua o te tauma o na mea iai le vi inga pe ora mātou whaia nei tae au. O le tua oe mali ei mana o i mele lei umalava o le tua e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le tua la e le vi inga o le mamalu o le tua oe pulupuru le mātango fi. Tama, whaafle tere lau mea lofa. O le ola fau o mātou maura nei tae au. Lau le alofa o le fau e whaapopol nei aso fau. I te wino aso le soifua le tenu mora mātou wala o mātou o lia i fori nei aso lulu. O le asa mo mwone nei o le masina lona se fulu o le mātou whalaunga o le native sanga. Mātou savaringa o le nea sa whaulo mātou o tua, o mātou tu inati o ao whamona mone se i e tau te mai. E le mātou whalaunga o whai nei. Awari tia whaiva le awhengai ma le tunu le nea sa whaua e a mai. Mātou mana tua pēr sa moa le tunu pele e le mātou te talo. Alofangia whamonia i te itai o le tunu o la mātou te maa. O na i mātou wa inga, na i mātou te ngata umalava, sa moa ma le lala ma le pāpā ao so se vaenga o le nei lalo langi. Ia whas fua i le lofa whamunianga oe lo mātou tu o le tua lava oe. E whaavai e le malo tu tu tasi o sa moa. Nā fo te talo mo le nei tunu o New Zealand, o lo mātou na nofo māma wai, whapena tunu umalava, o le nei lalo langi. Mātou le talo, mātou whalongolongo i tua misa wa whanua i ola o te ngate so se tafora nei ke lo pe tamaa. Whaamone mone o oe lava o le perenisi o le file mu. Ia whaato o whimalie me uma.
ma ia fa pena ona te ina te umol nei la langi la matu te ma e le ava ma le alo ia te oe o le tupu e pule a wao e le nei la langi a toa ya le tu malu mo le panga ma le tapo inga ne matua tua sino le tino i malu mo te malaura ni yaso te tolu ina la to le mafana lo lofa ba wai pero la to se fu ala le tino sili lava e le anganga o me lava la ba faina matu faia le nei so fo we mai matu faia lava ina ia fo yatu le vi inga ia te oi tama fa manuia mai e le tautua reda sa mone ne yaso a toa ua matu wole matu val au ne me malava ala le swafa manu malo Yesu Keriso lo matu li manu matu fa ala amen.
Ia malolosi o le bingo le tua langina le vai pesere karesia katoliko mai leone America Samoa le tutua mo le radio Samoa sfalima iwa tolu amo o tatolu le tulai ono. In this update, hopes addressing the gas shortage will be front of mind for the government's energy sector reforms. An independent report reviewing the sector has been under wraps for months, with the government's response expected today. Advisory Group Jarden is expecting measures to include improving transparency in the retail market and further streamlining the resource consenting process. Analyst Grant Swanepoel says the gas industry is likely in for a shake-up. Hopefully a little LNG terminal maybe, or a gas industry company a little more regulated than it is. So it's more like the electricity company, so there's more disclosure in the gas market, so you can clearly see what's going on there. Health New Zealand's confirmed 2 more measles cases have been identified in Northland this week. There are 6 cases in Northland and 1 in Queenstown. The government was warned a ban on credit, debit and contactless surcharges would raise prices and weaken competition. It could also see some retailers refusing to take credit cards at all, unwilling to pay large fees they can't recoup. Political reporter Ethan Griffiths has more. Documents reveal officials found smaller businesses are charged higher bank fees, leading to higher prices for consumers. But larger businesses often negotiate smaller fees, meaning their prices won't much. Retail New Zealand says the ban will be inflationary, but Commerce Minister Scott Simpson says it will save consumers money and puts us in line with other countries. Unsettled spring weather is making a comeback before school holidays wrap. A fast-moving cold snap from Antarctica is forecast to bring freezing temperatures, strong winds and rain to much of the South Island and lower north. Met Service meteorologist Braden White says places in the South Island will struggle to reach double digits and some snow is expected. Donald Trump says he's giving Hamas 3 to 4 days to respond to his new peace plan. The US president says if Hamas rejects the deal, it's going to be a very sad end. That's news. In sport, the All Blacks have mixed news on the injury front ahead of the second Bledisloe Cup test on Saturday night. Rugby editor Elliot Smith reports from Perth. The picture's improving for the All Blacks' second row department, with captain Scott Barrett and Tupou Vaa'i both training in their Tuesday session, although the former still has some things to clear at the Thursday training session, but is likely to be named tomorrow. Wing Caleb Clark was on restricted duties, and while the All Blacks insist he hasn't been scratched from this weekend's game, it's hard to see him playing regardless, given a disrupted build-up. In Perth with the All Blacks, Elliot Smith. The side is named tomorrow afternoon. World men's tennis number 1, Carlos Alcaraz, has been Taylor Fritz in straight sets to triumph at the Japan Open and his 8th title of the year. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātua ri whaolo Yusuki Riso mo mono whatalofa mo whawhelhoi mo whaaturi mai whoi ele awa te le lava mara whaaloalo sa mono watinu pene le pai ia mara malolo whaafunga angara nei tai au sengi malo le sui fua maruia ia whamalo fo le atinu e le whalau tātu vi whawhtai lo tātu tua o tele lo na lofa o le leo tātu mau e fo le ni aso o le aso le leo whai le tua tātu te ori ma tātu fia iai parapatia le hanga le leo le tātu tupsit siri le langi o le nei fo mori malu tu sui fo mara mātu malosi o tātu fisi le whai manua no mana nei tai au ia avela ia vi inga ia te ia tau te mai le tātu tua le tātu whalau o le nei aso ia o tātu iai le aso mora nei ma sina lona se fulu o le tātu whalau o le lua fe lua se fulu ma le lima o si mai na whaafonga o le porkala me malo le tai au sa mas whalima iwa toru a mo le whianga mana tātu shava e lua so sa mai le ingenio tātu Facebook mari YouTube o le Samoa Sarah Tasi Patea ia moto o nei tawai meni tautua ina lo topa ia molo to malu se pa ia foi le tu la e vale tai anei ma lo se fo maria ma lo so nei tai a man langi mai na foi lo sunga le ho tawai fa tai lava le tua au dia foi le nei se foi fa ta lo fa tu foi sa mo le atu no upele le nei tai a so o se fulu ori ka ko ami ole mo eri ya so
Ba vele tau sanga wa maka fo nga fa longo longo ko I mai ma ting ting mai longo Krismasi tavai. Ko kikia emo mai vai ngana. Limo tare tu lai ono le tino la mai mo la fa fong ban nei tai au. Hallelujah tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Whaalongo ma whaatino a o a onga Yesu. Hearing and doing the words of Jesus. Ma taio ma ta upu e fitu o le foi upu e luas fulu ma le wha. O le nei, ai se whaalongo ia upu nei ma whaia eia. O te whaatu saina o ia I le tangata poto. Wana whaia lo na fale I lunga o le papa. Whaalongo ma whaatino a o onga Yesu. Hearing and doing the words of Jesus. O le taua lunga mā nei a telele nei. O le launga wha umi a Yesu I lunga o le maunga. O le mana o lava ia o Yesu I le taua lunga o lana launga. Ia I loa e le tangata whaatua. On tu whaatasi le whaatinonga ma lana whaalongo. Ia e whaalongo ma whaatino a o onga Yesu. O le mea tā ua lea. Ua toe tuli mai e Yesu. I le whaai unga o lana launga. Ma ia whaamatala ai le whaataoto. Fai mai le tala Yesu. A e whaalongo ma whaatino ana upu. O oe o le tangata poto. Ua whau lo na whale I lunga o le papa. Ua tō mai le timu. Ua sau tā whenga. Ua angi mai foi le matangi tele. A e lei pa u lava lea whale. Ai sea. Awa ua whaalongo ma whaatino le fina ngalo Yesu. O le tangata poto lena. I le sila le atua. Samoai. Ua tele ina tātou whaafofonga. I upu matala le atua e ala I lana awhionga pa ia. O aso sāta I tasi. O leiti o televise, o nusi pepa, ma o a onga whaale tusi pa ia. Ua tātou whaalongo pēa, ma whaalongo pēa, o ti mai tātou, I upu ma whionga pa ia le atua. O le whaafita uli nei aso. Ua vai lo tātou whaatinoina, o le fina ngalo le atua. Ua vai lo whaatinoina, o le loto whaamangalo. Ua vai lo whaatinoina, o le loto alofa. Ua vai lo whaatinoina, o le loto mama. A o mea ia, a tātou whaatinoina. Ai lava se mānaia o leo langa. O mana o Yesu. O na whaatino onga I o tātou o langa. Samoai, ta whewhe ai a mata mai whaiwhe au. O na whaatino le loto mama. Ta whewhe pe a mata mea, a li I mawhai pule
e whaatino le loto whaamangalo. Ta fe pe a mata mea matai e whaatino le loto alofa. Ta fe pe a mata mea. Sui tau wā o le a o i le whainga pā lota Samoa. Le loto whaamangalo. I le nei fo yaso i fe au mga ruenga. Mā neia le lu i taua Yesu le whaai unga o lana ngā ruenga. Ai ha pe a se i o tātou whaatino ia. I le nei yaso. Le loto whaamangalo. Ai ha pe a se i whaatino ia i le nei yaso. Le loto fe soa soan. Ai ha pe a se i whaatino ia i le nei yaso. Le loto māua lalo. Ma le anga malu. Moni a Yesu. O oe o le tangata poto. Tātou te tālo. Lea tu ai. A o maia i mātou uma. A o mātou whaatino na finangalo. O na maua lea o le oli male fia. I to tonu o mātou a inga. I to tonu o whalewhai ngā ruenga. I to tonu o e kālesia. Ma to tonu o māfutanga. Tātou ia mala ua fio i le nei aso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
Mani o se whamara pese wha longo atu. Ina o se whurumare ono no watea nei le July ono. Tautua maare wele Samoas Whalima. Eva tolu a monai minute. Whangasolo leo tātou musika o le tae au. Makua I whaasiva o le tae au. Kau maruru e ngi kai au ni a. Whawhiwhi fo o le nei tae au fau. Ia whamara se au lea tunu o lea lau si juta mangar wenga o le nei fo esa lulu o tātou au lia. Toi kua tar fitu le tau nei mana ia pe a whaavano mai sio teimse o kia misia kako pokalami maa ngai ale. A reto le ola. Te pena mai le sunga ia pasta la whaere kopa whaere nam tātou marua le tae au whaere nganga. Ia more nei fo I aso mo mo ke topa o tātou au lia. Today in history tātou wawai pane mena tula so mo mo ke topa. Au le taina fitu I le tau. Nei maua whaponga le fau le ngana protania pe tāna fitu por kalamina matali tātou tae au. Mua, tātou le poti marunga o le awala. Patalo whaapta avale le nei tae au tātou I lunga le awala o leo lo mai tawatu fo il tātou awal tele ia o le nao lo o so longa le lei lava kilia le lei tātou traffic time le nei ma lava fo I vaenga uma mai lava I tātou State Highway 1 langa I atu le na I le taulanga ma langa I atu I sisifo whapena fo I mātu la tau ia o leo lo mai tawatu matua kilia le lei pau lava le vaenga I Walter Strivency I le vaenga le takanini le va ai atu le time le nei wa pe wa faisi tele vave mai ona feo lolo ani na vaenga na whapena fo I la Hill Road I le vaenga lea a pasia tātou Gardens ia mawhaasolo tu le lea ngai atu lungo a tātou motorway so vaenga na o leo ua vave lava na feo lolo le taimi le nei a o nisi o vaenga uma o tātou awala o lo o fi le mu saunga le mu fo Fala lava te avale tele lava av te avale nga malanga le nei fo I tau fulfitu minuti te le tu lai ono Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Mai ngā matal talo tawara nei fo I tae au fau tama ki makaurau au ki lani no whanga leo whaasala launga le Radio Samoa se fulmal tolo lo il malulu E le nei vaenga o le tae au o winga whamawino le tau le so o le a whaasolo ina awawa e pa utimu iniso taimi o le tae au nei whaasolo na ngi malo si marasawini mai sifo iniso vaenga au kilani I le awauri se fulman le malunga na o le malu o le emo tātou I au kilani E nei fo yaso tae au pe au lia o lo te pa mea la whaasolo na awawa lang le nei tau mo tātou a mai fo le mawhawhanga o kai au so le hai sawa au ke topa so le mawa me luos fulu ori a luos fulu marunga le mawhana o le ea mo au ke lani le soa tae au le vaenga yon tu atu o la whaasolo na awawa pa utimu I le asfo reile whaasolo na awawa lang le lei pa utimu ni se vaenga au ke lani le sto nai pa utimu le sa pa utimu le songa fua ma le so lua o le vaengaso o lo mana I atu Wa tātou o nei au ke topa a o lo whaao pēa ona pa o mai timu. E au ngā fwoi te timu, e whāsusua I la au maola whiawhia I la au o le bao. Mai ngā matala talo le taura ni fwoi tae au fwoi whanga solo le pokalame maru le tae au le am whaun tāro wa vai tūlango I le tau tilo isi vai ngori sila whapena fwoi le tau Samoa mani sa vai ngori ke lope. Ia wā fwoi le whafonga mara se whio le tano le fwoi tae au fwoi. Lua se furu tēne nei le tulai ono. Tau tō mora wele Samoas Whalima I watoru a mo. Tusi tala band te ina pese le tae au. Se mai tala whawhi whianga le Radio Samoa nei fwoi tae au fwoi. E tunua ngai tūta mga ruenga le tae au. Malo le wha malo. A whara mai aso. Wakako o ria fwoi masinga rongo se fwoi. Manuia whai mone aso pese le moe. Ame o le la ua punitia fwoi I puau E sau malua whaasusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio a fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana I se te tau whao le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o
pedunga o le moso o i pura Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina i le Samoa moni Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Se full mal fa mo challenge lai ono ba lo fa challenge no la mai mo ma fa fonga nei fo tai fo ya ko ke ka ko pa nga ngam mana le o fa chala fa ma nei tai fo ma lo fa te tele lava lo to wala popo ko fa ka lo fa ma ni ka fo ya la nga se ka ko kai mi wa si ba nga le auskari o ko ma sa po la fa ke re fa po le ni mo va vea a le a fa ka lo fa mai ma lo fa tai ya o lo to fa a ba chala fa mai ma fa ma la se ma tai masih dengan malu sih pernah malu fengar bengar tujuan pak ia mana malu le jenuh le cahaya fau le le oleh semua bonne oke copo pecah tu dia oke ko apa before dia kau sangat lah kau vi koi kodu 9 down 3 more to go lo lava ma lo le fona monu le jenuh Sancara nolta program nam changar ne baya so misela ole fo che baba ya tu disi report na maua lua fo isi cases na maua misal po le tu matu yeah lua isi cases le fa opupu mai i Northland ile mai tawatu ia mana tua ole amatanga lava ia fa cases mai Queenstown ole taimile nei ole wa fa opupu lava fo ia o Northland na le olona winga ole fa tawa fai wa ono cases le wa yai o tu lai mai lai taimile nei le o yaise tulanga fo ile o yaise misela ole fo ile fa atatau ia o lona winga ole lava o solo mali le misela pa taila ia o fa tuaina lava fo tato uma e mai se lava fo mai le mtanga luenga o se fo malo e ka lava ona mauti noa le faia o tui pui e pe lava fo intaltalo noa ia ananafi ia e tatau lava ona e pui e mai se taimile nei o le fenga mtuanga o onga ia ai ole ma wo fo io o nei cases
o cases na maua i se vai taimi o se tema pe ona ia i Kerikeri High School o ina le ia isi cases mai i le vaenga le Northland ia whapena fo i Cromwell i na i Queenstown ia o le whautua lava ma le whamanatu ma le taulongolongo e tau lava o na mautinoa e mai se lava ina i alo mana i whanau iti ina ia mautinoa o le whai o la tautui aua o la fo e free e o la au sifulu valu fo i lea ia o la fo i e maua lava noa e o ia whaitui nei au noa masatoni Ele le ale fai ma fa manatu matu atu i au tafa fo i o nei matua ai mai se o nei whanau le sa tafa manatu na nafi o nei whanau nei lalo i for sifululua sifululua masina ia o lantou na o le ua sifululua masina o lantou na le ua taun fai lantou tuina o le MMA ia o nau o tu sifiri le ia maenga fai o fai ai male pui pui o nei whanau o tu langa le wa atu e tepa le vaenga le na fia tatou Samoa le mesela te le ia le o ngata wana mo mai na e uia ua whano la nei whanau fo le fo i vaenga i Samoa ia le whawhanga mai pe tu langa le mesela mo tatou i nei ni usina natou ia na lewa vai atu o le ua o se so o le maua mai ai ia o te loa lai kore li poti por mana e se so tanga o fale na amatel vai aso mare lua le na mana fia ele se so tanga ia le na e ai taimi e fai mene o so enga fo le ma enquiries online tu fantasy mene o investigations ma ele de tau na liki tua ia famatalanga o le winga famatalanga a fai mo so enga o se apo am tanga wenga malo e makua e ngofo maua tono nga la ko le fai tu langa fo le a pe ko fa longa ko e nai va nga liki le Radio New Zealand le so li poti mai tanga wenga o na ma wa la to paketi le e fa lo ina los fo fe po fe nga los fo fe ya a ngai me le tawona liki ko po nga mai la le fa so nga po ai le na ma fo ona liki tu fa mtala ya o taimi le nei ta vai ele i mawhai ona talanoa fo ile RNZ Italia tu i fesili ia mai so enga lewa whaatinoina o so enga lo whaatinoina tu tonu lava ia on tanga luenga wa onga pe na wha pe fea foi ia ona mawhai ona liki lea tu inga wha amtalanga a walanga e tatau so sem tanga luenga lava foi so stanga ta whainga luenga e iai lava foi ia vaenga e pui ai ia awane i fefi loi ia personal emails ai mai se foi ia o emaili a ngaluenga la to o ngalulu ai pe tai foi la sa tau foi la ona mauti no pe o tulanga na o tulumta ia po o ai a wa le ia masal salonga ia ko fa vaenga la le ia ko fa ia la le masal mia na foi la na fai su enga pe o ai se sina mafuai ia ona sao le fa amtalanga wa o mene e tau lava foi e ia le papui e ia le taimi ia e fa to a fa tanga ina ai ia ona fa alawi lo fa alawi tele a wa e ia le kaimi onga o le leanga o le mele o le liki ko fa amtalanga e fe ese a ia la le expectation ale community a fa ape o le budget mo a onga e ese nei la ia male mai tau mai a onga male expectation ale community o le kupele kakau i le mtanga luenga wa onga ele o le sa o le na o inisio vaenga e toi ia mafasafua e ia lato ai amo moala sa i fafo au mai la le i fafo fa makalanga e avaku ya ngale ia o le tulanga la na o ia e mismatch ia pats o le tulanga foi te tawai lava foi ia ona toi tilo cyber security o wa vaenga umaia e mawhaia onga liki informations fa ape ai mai se lava foi le tutau teknolosi e iai lava awala e mawhaia ona iai nei fa le tonu fa ape ma lape fa ape au nanga but e lele mo le community e lele lava langa o le mtanga luenga o le tu tonu mo alo mawhanau sa le so o le tulanga na e awalanga e fa pe le fai su nga wa le masala nisi o la to wa ia le sai tono tanga wenga le time ya tanga tafai wenga ba le ani sem fai nga di ki ko ia fam talanga na la to ala e fe pasia solo e fam talanga o me ye tupu o jo fam talanga ye to ona ma na la to wa to na ma o fam talanga fo le fe fa sala o tu ya ba yang ya se si ma wa fam mo ya ba ko la ki la ora ki la ko le nga
o se fa le fo ko puga ka ko yo kilangi ri ka sanga la ri on ko la ki ka ri Io ole le fo le ono le tupu mai le taimi o tuanga na tamai te aonga fa lavelen tu la mai Albany Westfield Albany i le aso faraile wa fa mata o le isi ko akolu na tamai te to lua sfulu lua la tau sanga o le sai i le mo ia tunu le ngo e fangina fa kau o le o mai lua pena o mani o la tau ainga but i le age le sfulu lua tau sanga i nei atato o mafaianga o tamai te la tau ia foi nisi o tamai te mfaiana fa atanga i la tau tua e o fale o loa ia o fai whaakau o aku lola leo se fulu valu fulu tolu man se fulu lima fia fai mea fu alava i whaakaunga ngai ka mai ki to alua ia ua whaamatau ia e whaamatau la ai wa ngā o ia i lava ma ave ese mai mea tō tino ana ia tamai o le mea whaafitai ai o la fu ilana maua leo ia mama whai loa leo o ngā ave la ungi ia i o le tūlanga fo ile ave ia ile autopulang sa lavou i vahenga ia mawhai ona va ai la tau ia ai fa pena fo o nga koe fa fo i uma lava ia ngai items fo ia nai tamaiti nga ave esele awali ia o sulanga le mai sele nei taimi o le ma fai lava na o nei fa nau i shopping malls fa ia la tau fa tau wa o le tu ua ia ma o le fo ta penga loka mai ki a lulanga o inga le sivai o ka sfa le kong o like ai sa le so o le famtalanga leo o le talafia mo le community po ame tupuma masio tupulanga ia e o ale le su a mo lo no venga le se me fa pole na ia le animal la community le tulanga e le ngate na maua a tala fi fo ko fa fo mo a temsi na ngau ia la bodi ia so ole o fam tana na le tu mai a wol pole tanto pa wal me ma ko fo na fam na tula le mo tanto a ia le me si fi la butu po ngoi po la me la tu ora kasi algo na ko va finga viti fa ko foi le fam na tu no ne va ngai awa ke alo kuri ngoi fa mo ka fe vile tas ya ku ye men kai kasel ang ngi ngai ngau o mai lo ya wa mafki ako sawa Jolo su fitu mino jolo tano le tu lai fitu por la me manual tai au we somos for me but tono am ho fa wa tano fa vi fiangol tai au Richard Parker tau sala Samoa kia ora good morning wa malo tie o fanua o le a fai le pola le ava o le feloa inga le au manga o tau li maina le tau te mai loa ia na te unga wha Samoa Bati ma po mai loa lau ava lea tui mali e toa Se e mai Se e mai loa Le aunga wha pai Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Ma fai lava o na ngalo Samoa i le tele o a Solo wanga nu fa alo E le maua i atunu i fafo Le tau le alea e ata mai Le lima tau matau le a amatai Lo atunu walo o sila mai Yang malu enga malo whawhetai Se e maia Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le ai so file mu Vale
e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so e tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e maia se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so e tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu O ta pena se whaatasinga lau ainga, se toa na ia lau e Kalesia, pe o mo miani o loa mo ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More, o le ingoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimolo a inga e Kalesia, caterer maso se wha moe moe. A fio ane loa i le 353 Great South Roadie o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More. So se o loa i le nofuanga e tasi. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leina fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O se tala fia le nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whao sota iane, i le o lua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Where is Amas Lima Hiva Tolu, Hamoy, no what se follow Maleiva, Minute, so Gikiro late Kaimila, Asola, Mo fai numero foi a menor fai o fai numero mas não fai tau ina fa ka ngala fa pela ka mila ua ongo kolu wiva e o ka ngole ka fa senga pe ko fi mingu kena ko o ka de o do ikula ava bala le wo no to wiva le wo ka ya e no wenga na pe fo ngamba ko ro su kasi mingu ke o ka de o de kula fi kwa par ka misa ala ngale wo ka ko ia ingi sila ya ede kusa ka ko ka malvanga le o skadi ma Amerika. Patalo patul banga le fa fo mai o America Samoa ngamad mana fe fo si o kiki no ngi o fa ka ko misi banga le o tafuna baseman for mai la manga yer ka wala ko o America Samoa ma lor se vo maruela nei aso ba Gino Papa Jean Collins Purcell Washington la fa fo mai tai hao ka salina tamati e manga bridge ma lor la si fo maruela nei tai hao fo Cristina Tanovasa ke ro Melbourne yes Melbourne ko fe feri le ala papora o ngeri o faro lo ngatu la ta ingale wa ave Donald Trump o il Hamas aku ya ko wa so todo pe fa Yeah. O maloa so tolu pe fa ko ke le o mari mai a kausit fide mo e ola ko Ronald Meku e le o ka ola por al Meku alanga e kalangolo ko inga e makinga ai ese Meku e se sawa ona utangia wa leva tele foi o foi le fai le su sky o Hamas ia ai ole le angolo la tau le su sky ia ole a fai na yo tanga tala utele mar soi fo tanga tala utele ia wa atku fo ia le fe sa ola ko anga mo ola tau fo ina la yo na tu la e mai le ngei vevesi ai pe ole o tau fo le anga inga ile le fia ole la lolangi anga ia Israelu ile le mafai ona fa amutaina ia ai mantua e kakaula va fo yo na mauti no le po fe o tu le ale tu langolo tu la ia Israelu au la fo tu langolo ia Hamas ina ia fo le fo le ia le mafau nga o tangata mai se ole la lolangi awa pe ku ngela Israelu ai fa ia le Hamas la tau ia ole tu langala na ole ai e fa awa la
kau I tausanga ma tausanga le whaakupu whaalawelawe au ngi. Asa le so le kilo ko ni swing o lai sene ave ta vale le la indi. So le maka o kia fo le mena la e ka ko ori a pe a fo nga mai happen le uma lua fe ri ma. Mo digital driver license so ko fe le maka o kia mena la New Zealand. Iu o faisi ia mana tua pe ana tau amata mai fo I se taimi am o nga tonu le tausanga le nei. Le fo ina whaalawi loa mai ai. A tonu se whainga fo lea. Ina ia tau feo lolo fo le kama fo le o e kiu. Ia ma kiu I oino foanga ia ma sani ona whaatau nu ina ai. Ia le suenga o laisene. Pat o kamala ia. O lea a saurunga o kelfongi. So e ma whailawa la ona iai lo laisenge lea. I lunga o lau telefoni fo ila lea. Fua la fo I awa a whaapenge ila. O le a whaakulau ka avale le leo. Instead o le koe kau su e fo ila lea. Awa o le kele o ise su e aku laise laisenge o kongo le ako. Ia ona te lei fo ile o sala. Ia ai o le tūlanga le leile ala ai. A ka ua lo le digital. O lo na winga. O mawhaianga fe avea I so se me awai le mawhainga ngalo le telefoni. E mawhainga ngalo le ako ai le ngalo le kelfongi. O le tūlanga fo lea. Ina ia mautinoa. O lai saunga le mule apta avale. O lai le leile laisenge. O lai whaatanga ona fe avea a tango fia le ta avale I lunga o le ala tele. Ina ia mautinoa. Saunga le mua tangata. Uma a o le me le leila le na. O le maa ngai o whainga o fia ngai fo I vai tau. Sa le so le pe au ki lo ako Australia mo le bang fa ngai nga ka male ari. Mai se ko ngo lang ia. Le fa ko fa ka ko ka ko ori. Fa nga Australia so. Ave ke le Australia. Sa fo le Australia la ko. La ka pia ye oki. Sawa ia mea o digital license mea ka o le kapi ia langa la fo ko ako ka mai o Perth Australia. Ko ako ka mauri o Perth Australia te ko pingi fai o ko pingi fai o vai ate ma no Australia pa ka tara pa me so mai Australia ma lo se fo it's fo la abaya fo vega Mr. Tio le si tato li poti mai la wala tu na tu lo tara pa kala me a reto o le ola te pena mai le so pasta la fa le copa ma lo la se fo
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tātou toia siasi lunga o le awala awata avale tu maule le lei mai ia ma le file mua le awala le taimi le nei mai ta watu State Highway Suma Leono ma ngai le kilia le lei fa pena fo le State Highway wani le anga ia tu matu au tātou fo le anga mai saute o naolo o so longa le lei pau le vaenga Southern Part i Takanini o lo faisi pisi fa pena fo i pa hure au iso vaenga uma o tātou awala o le lava o lo tu maule feo lolo kilia le ai se fa la tau sa vale tau tu na saunga le muto es full 5 minutes na ta leo le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou polkalame o le a reto le ola i le nei whaiaso te whiwhia e whawhiloa i tātou atunu whai o na whawhonga ia mai moa i tātou polkalame o le nei whaiaso ma lola versoi manuia. O le tusi lea Roma e ono o le whai upo e whapea ia taito o tasi ma whamasino i lana lava ngā luenga ona ia te ia lea o se mea e mita ai ia te ia lava a e le o se tasi. O le upu mo o le aso le nei o le o langa le nei e le o se tauwanga. Ua e loa a e o la tauwa i le isi tangata i le o langa le nei, o le mea o le a e maua e ke le sa o loto, ia e ke le fia fo. A wafo i la e le mawhai, ona tutusa oe ma le isi tangata e ke fiu e whakusakusa a kongol tangata la, e ese fo i se itu ai ngā mea alofa ma se tāleni na tuu ia i le tu e wha mea alofa ai o ia pe sili atu fo ia nisi anga waa o le nā tangata ua wha anga waa ai nai i le tua e ke fiu lea ki kau waa i ai a kongu ke wae kua e sawa ala nā mingo le me ke maua e unga e le fia ai i le mea alofa ma anga waa whapitoa na avatu e le tua i te oe so le fautuanga la mo oe le aso le nei aua e te tau mawhai e whaatusa au ngā luenga i ngā luenga a isi tangata pe whaatusa fo ia mea ua e maua mau whaamanuianga i mea ua maua lesi tangata ma ana fo i whaamanuianga a le mea la e te whaia whai mai kala paulo mai aua le mai ia taito o tasi ma kilo e whianga ia mea ma whaamasingo e ia nga mea ma whaafitai i le tua i mea ua nga mawhai o nga whai ai aua le kilo i fe mai ai aua le whaamasingo i au mea ma mea aisi wa ve mai ua e whaakuskusa inga la i alau mawhai ma le mawhai aisi e fe mai paulo kilo i fo i au lava ngā luenga ia ma e whaafetai le tua i mea ua mawhai o nga e whaia i le maalosi whapitoa ua watu le tua i te oi e whapena fo i la i leo langa whaalea nganga e leo se kauwanga fo i le me leo langa whaalea nganga whapea ua makua lo langa i lesi ua sawa lo langa whaalea nganga i lesi ai palau le alu leo langa e leo se kau mo enga fo i le e mini po i e mua leo langa whaalea nganga so le upula lea mo o le aso ngai uang whai mai fo i le apostolo Paulo i le Romas fururua whai upeto whai mai aua le whaasilia le manatu i le mangaku o lesi e mangaku ifo lesi pe ua ke le longa mea uma whai o ngai whaia o ngā olona whaatuatua a whai mai le apostolo ia tusa ma le tofinga o le whaatuatua ua taitasi ma tofi ai mai le atua. Ele whapetani e whapea according to the measure of faith ua au mai le atua. Tongo winga, so se me ke whaia, au e ke whakusafua i mea lai whaia lista ngata, a wafo i ese, le measure of faith, ese o kaku whakuatua, o le skangaka ua mawalunga al whakuakua, o le skangata i lalo whakuakua, o le skangaka sawa al whakuakua, o le skangaka e slow whakuakua, po le alko i ngā whatuatua, i le unga le aso, e kaku ki whakuakua umalawa,
i le atua soifua ko kasi ma lona alo o Iesu Keriso Paule mea o le eseesenga o le malolosi o kakou faakuakua e le o le eseesenga la le ki ae ke loa po le ale tuaiga faakuakua pe malosi lou faakuakua pe kiki lesi faakuakua lesi a le tāua o lou faatuatua e magao le atua e ke fesoasoagi ai i lesi tagata gai ke lua kamogo e faakasi le tamoega fa le faatuatua a vaivai ia e ke fesoasoagi ai a slow e ke fesoasoagi ai ia i le makou activities ga fai le autalavou i Niusila ma i Niusila sa mavaia le matou autalavou i lalo le self sa alu ele makou kamoega i luga o le mauma le autalavou ia o le mea lae fai ga fai po o ia muamua kauluga ia pea ma le itulae alu ele kamoega le isi mauga gai Christchurch ia fai lo tuuga alu loa ia oso a le siaulii malolosi asoa mua ai la kamikiki fita nga kaalo le awale a Christchurch e fita ke lo le linga sa ka kaunga mua ale me nga le mua ska mama o ilunga mua oi o nga ngo ai le tama nga le asanga e alu maku ma feso soangi isi tama matene nga inga i mafai fa malosi mo o ilunga nga o ale nga o ilunga a ska ma le fa malosi ia fai lo makola nga ko tangolo fai le special award e fai mole mosi atali ile nga maua fai longa fa pitoa o nga olanga menga fai nga ele ifia alu e mua ai nga sau matu ma fesosoang inga ia o umai nga yonga uso manga itene nga tu fa fin ilunga ile me mawalunga o fa kasi lung ole akatonu ole atatonu lavelena ole kamo enga fa tua ele o se milinga po ai wa sawa so nga fa ku ai ole fa nga ina lo fa tua e ke fesosoang ai isi tangata e vai le faatuatua so mo oe le aso lenei o le olanga lenei e le o se tauvanga o le fesoasoani oe i leisi tagata inga ia mafai o ga survive faatasi o lua i le tino ma le faatuatua le tua faafetai wae aʻoaʻo i matou i le tuaiga savali matou te savali ai i lenei olaga faafetai iesu amen Pau tatou iai pea i le ala petau i pea mawhainga tā Paso songa ua malosi mai wala monai o le vai Polisi ua pa vai i le taua maua toi fo i tua Ai tau i mi pe ma pa malosi toi titi o mai le unga Au tatou malanga pea i le ala petau i pea mawhainga tā Paso songa ua malosi mai wala monai o le vai O nisi ua pa vai i le taua matoi fo i ai tua Ai tau i mi pe ma pa malosi toi titi o mai le unga Tato ta momo e pe alanga wala ta mai le ngā taanga Wa o mai miti i le nanu o fatali mai a Yesu Ta pia whalongo atuia i le tala o Yesu a fio mai Awa ua lewa ona o fatali le aso sa wai le matai O ta pepe i se mea winga e se pe ao o mai le aso O le au paia ua siti a e fatasi mai a iao Ai talo fai le loto ma a awa o mai le fasalanga Ai le poi mai nei le tua talo fa wai o ti whanua O ta pepe i se mea winga e se pe ao o mai le aso O le au paia o siti a e fatasi mai a iao Ai talo fai le loto ma a awa o mai le fasalanga Ai le poi mai nei le tua talo fa wai o ti whanua Tato tamo mo e pe alanga wala ta mai le ngā taanga O mai miti i le nanu o patali mai a Yesu Ta pia whalongo atuia i le tala o Yesu a fio mai Awa ua le maona o patali i le aso sa wai le matai Tato tamo mo e pe alanga wala ta mai le ngā taanga O mai miti i le nanu o patali mai a Yesu Ta pia palongo atuia i le tala o Yesu a fio mai Awa ua le maona o patali i le aso sa wai le matai Awa ua le maona o patali i le aso sa wai le matai Awa ua le maona o patali i le aso sa wai le matai
later tulama Peter Crichton tatu tamu mo pe le ala ina o te famino tolo tolo talo le tula fitola sa momo ke topa ani mena tupu ne ya sui tau sanga wa mavai. So sanga te siva valuono ile so ia o le taimi lea na whaato a whaalawi loa ai ia ele pātia le lei pātula i mai fo i le whainga mālo ia le whaau pōpoina leo le se fulu pasene i lunga o le tau o loa ia ai mai se fo i o au au nanga ese pe ona iai le GST o lo o iai pe le taimi le nei tau sanga te siva i vatasi ia o le aso fo i na whaato a aloa ia inai New Zealand's Resource Management Act i tutono New Zealand lua a whelua sumaltasi to te pali taimi le COVID whaalawi loa le United States ua whapena fo'i ona ho'o pe ua pasia le fitu se lau wafe o le whai numero i lātou na mali liu i le nā fo'i tausanga ia i le whaamai le nei o le COVID nisi nā o vaainga mena tupule nei aso i tausanga wa mawai. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te ai le whaa. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānama, tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS, ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātou le whanau soifua. Baby, loma i! Hei, hei!
In this update, expectations the government's planning to adjust rather than radically change the energy sector. Energy Minister Simon Watts is expected to announce reforms today, which he says will focus on issues the market hasn't been able to solve itself. Advisory group Jarden is expecting measures to include addressing the gas shortage and improving transparency in the retail market. Analyst Grant Swanepoel says he can't see a major intervention in the market happening. I don't think they'll be recommending structural separation of the retailers. The informed view normally comes out to the outcome that would actually increase prices for consumers in the near term. Donald Trump says there was to agree to his proposed peace deal in Gaza. The deal would end the war, see hostages returned, Israeli troops pulled out of Gaza from government led by Donald Trump. Qatar's foreign ministry says Hamas is still assessing. Trump says it's a waiting game. This is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. A new lease of life could be in Chateau Tongariro Hotel following the government's loosening of seismic regulations. Ruapehu District Council Mayor Weston Curtin says it could opt 20% off the cost, and they will wait with interest. Reports say under the new regulations. The sod's been turned on Auckland's development built around the city rail. The 21-storey Symphony Centre is being built over Te Waihoro Station on the corner of Merrill Drive and Wellesley Street. The $650 million project, which includes residential space, is expected to be completed by 2029. The famous salmon sculpture in Canterbury's Rakaia is on the hook for a $300,000 makeover. Local Democracy reports that Ashburton District, after an assessment revealed the high statue repairs. That's news. In sport, former Black Cap Chris Cairns expects any New Zealand-based Big Bash League team to mirror its NRL League counterparts. The NZC governing body has confirmed it's investigating the commercial viability T20 competition. Ken says an Auckland-based entity to take matches around the country like the Warriors. There'll be a game at the Cape Town and then perhaps a game down in Christchurch as well at Hagley. Brisbane skipper packed from suspension for Sunday's NRL final against Melbourne and Sydney. The Storm. Danielle Aitchison has won the 100 metres T36 final at the Para Athletics World Championships in New Delhi. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Tu maule feo lolo le telo vainga o tato wal te tele se vanga na le mai tawatu Unira Road le vale na mai Birkenhead Avenue ang Iane Lake Road o leo lo mai tawatu pe ama le fitu minute le delay fo le na ua iai tato o lo ilunga State Highway Suma Leono mai na le vainga le Mountain View Road anga iatu ilunga State Highway Suma Leono ma anga iatu Kumeu pau fo ile na o le vainga o leo ua mai tawatu ilunga le awala i o le na fo i ua faisi feo lolo mai o le pisi le na lo iai ni se vainga o tato awala Tavale o le na lava o so longa le flow le traffic ia ai le fo sa lava tau Tavale tau tuana le saunga le mu fa minute te ai le tu lai fitu malu le tai Radio Samoa. Tasi limoi votu amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Malo lava se fomaria le tino o le nei fo I taimi o le tai au. Ia o le atatu wawai whamamonga la tamai la mai tau. O le atatu amata mai Samoa. Le nei vanga o le tai au wawai atu lua se fulma le tasi o le ilma whanawhana. Ia pole vevela le Samoa o te ale fitu Samoa o le ukako kaimi whakasi me Samoa. Lo tu wawatu le mana I melangi leo le tau Samoa. Ele nei tai au fau leo ngā tono wa yaso ma le matanga na masina lona se fulu. Tara fola o le luafe, lua se fulu ma le lima. Winga o le tau le atino o le afasona langi le lei. E ni sa vaenga o Samoa pa ue timu. Ele nei wa yaso. O le te wawa yatu e o le lua se fulu ma le valu degrees Celsius. Mo runga le vela le Samoa le so. Lua se ma le tolu I lona ma walalo. Ya o le solulu nei lo te mafo on tahatu tara noa fo I le Samoa.
sui o tātou radio sa mai pia le fionga ngal mana tu marwa tanga vai tipe tanga vai fa lo telefoni tele melo tu sa mo o nga tono ne va yaso ya ma vai foi fa mo monga la tamai ala vai tau fa tala fatu panga o mala bal tana bukala me so se vai ngola tunu pele sa mo fa pena foi America sa mo alo la versi fo manuia ele nei foi tai a fo ole na mawa li potia tātou panga i America sa mo nel tai la foi le tau mo la tau ele ne foi so lolo se mai le talo tau i New Zealand nei tātou okte ile baba yatu ile motu isauteng ile apta inga mo tima rain warning leso wanaka ala soron pa timu e fo teme langi le yai sfuru maulunga na maru fa mo wina mo wanaka ile so okay le wa pia mai le si Queenstown le si foi mai ngolo ile apta inga mo timunga pa timunga fa soron malo sit sabili e ni so temi ival maulunga na maru so e fa soron na maru do il mo ku so kedi au si banga o Nelson fa soron na awa pa timu langi le le fia na nei sfulu mo maulunga na maru lu Timaru fa so point awa langi le le tau le so o isi vai ngale ve ai inveka ko la fa so point ina awa pa timu ni so taimi baru maru lo mo tau the needen ala fa so pa timu ni so taimi se fulu maru lu langi le ni so taimi le tai nei ka stete malo se fo maria e nei tai au ola pa timu mo tau le so langi le fa so la o ma la fia na nei ele time malo sil sabili mai ma tu si fo fulu do maru lu from famobina mo kana stete ele nei fo yaso so ba ba ko ni le tu lango e al mo tu sa teri e kele maru lu kele ri alo ka ko ya ke topa ni na mo tu i ma tu mo tu sa ke al mo tu ma tu te lo wa ngal pi to la ba lungo kai tai ola awa pa timu nei yaso fulu i va mo lungo maru le famobina mo kai tai ele so le lo mo Wellington e malo la versi fu manuia ele nei tai a fo fa so na awa pa ultimo tala fi langi de le fia na nei fa solo ina malo si marsavili ni so timing mai matu si sifo fa solo nangi mai saute ni so vanga ole taulanga pole lo mua ile auli food farm ola mo ngana maru lu fa mawina mo Wellington le so fa solo na awa ole tau ile tele vanga o tauranga awa fo tau po Rotorua fa sona awa fo ta mo to le so Palmerston North awa pa utimoni so taimi le Plymouth fa sona awa fo pa utimoni so taimi mo to le so nei pia lang le town pa utimoni so taimi Master Tenelo ye lap ta inga mo matangi malolosi mo to weavers fu kilometer le tu la malo so savini mai sifo ini so taimi re nei fo yaso alang le town fu lima mo no malu nu telo ba nga ye Hastings so alang le town solo for ina awa pa utimoni so vanga ole baba to Gisborne lang le fo so taimi kiri do awa pa utimoni so taimi frono malu fa mawina mo Hamilton le so tama kiba kauro kilani no fango fa salonga be samos tolu malu no ne for tayo to mawing on the tau le so baba so mala mai fa fa no ko aka ka ba lang le o nei awa pa utimoni so taimi malu sit sa vidi mai sifo e de so vanga o kilani so malu malu le fa mawina so tayo ma ma fan lu pa so lang le tau pa so na awa pa utimulas for railing lang le sto na pa utimulas sa so fu ma so lu na ba ya so lu mana ya tu o fa bongo o manala vai tau ile nei taimi ole tayo a faya mo mia ne utai ni fa pi ole tali ole all dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fa pi e a fiaile plastic ma le metal dentures Talia wins quotes ma le afterpay e le aise tutong yo fa tal noanga wala au mai loa le all dentures I o tahu iva lua li mai fa tasi papatut lua fitu lua tol po pemioa e o iva lima lua fitu lima sa fulu lo challenge la fitu le fa fonga le proclame ma le tai out radio samos for lima iva tolu amo onga tono ro yaso ko tato ya male amatanga ra masina lona se fulu ol tara folo ngora lua fe lua se fulu ma le lima oka ele kausa nga wa kwa mar kausa nga la ko tele o tato tele lo po mantua to tele tato mantua fa ya matelo to sanga sete tato mol new year resolutions e tu sa ole matati a foi le tuli e tonos fulo masina le wa sa paringa ole la ka fa manga ku tato foi le afa pe o lo mo metinga
o le lua fe lua lima o ngai le maua a ol popole le ko masinga le ka kama mo ai ai afa pe o nga ua au sia la mo mitinga o le lua fe lua lima le o marka sa so le amu ia o so le a ia afa pe o nga fo inga set up la ua mo mitinga le tau sanga ai le ma se me o fa ia ai e o mala lua fe lua lima ka dia la fua mo kaka le ai le lope mawangel masinga ngai ya karsia le octopus o le fe ave valula le ya le na o le famana tu na mo tatou mana tu foi o tatou mal tatou follow ba ai e le malo si le fika ai fa lango le ngango le tu so set me mo tatou preach e ke vo e fo si le maso le vai e aru le maso ngase sa a tau te mai le tua fa tau le tua me uma tatou te o le tua e fo inga mo ka ko au le si foi lai tu vai ma ngai ai o fa malo si fo nei tai au i le upu fo i fo la au ona fo le e le o se ku unga ola ia mala awala wa kau fa le kongwa maso a lele ia o ngol ka ma fai fua e a wa kui o le me la o ia i le ku unga le ia mai se lai le ka ko kuringa resolution na leo tausanga pe ua fai pele i faia lai maua le taimi i o e fai la mu ua la le umangi nga ua peva le vai i ka ma fai fua a awa kui o ia ai ole me ole mana i le na a fai la vai le i faia ia ole a lava le taimi ia e fatino i sina fuafuanga ngai kausang to lu masina le toi fa malo si mai ta ua le afo i le message le ole arreto le ola sa ole si me le tupu nei fo le mole tau fai ole si e fa tusa i lisi mole ola fa kusa a mana ia vai ese umaka ko vala winga mai le tu a lo ngo fo o mai fa kusa fia pe ia ola le sole io me fo le mo le ola ngai ki lo ko fio ala inga la ko pusa sa pape awo ya la wolfo ya fa ka ora pusa sa ai le lo ala nga ma lo le inga le loto milion o le la le long o le la alu su el coupe o le causa se me fa ka fa la ya nga fa lo ya le fa penga se ka ko a mi vai ta dia mar fi me mai le tu mo o ma la e pe fa wa wi ya se ma ko ai nga le elengi a ko penga mo ko nga ta vai yo la nga pe se fi haleluya yo amen so ale le la walo ia ya mas ka ko ki manga yo ngia so lu ia la fa me la fa sang wisi eleng Kamboleva. Ko ko kama. Ia ko kama. Singa e fa ngi ila singa ngiangi fola e. Mana ya. Awa fallo lo menis. Na tamu maka ko makama lolonga ia ele le morse fo mara loina. O le asota ya o le oli la wala awlo peleki molta longa le ma Australia. Le fai Perth Australia. Ya talonga na ala voce ti lot e foi le se le o pelekia ia. Ai se foi le All Blacks 15 que la ko la pe kamale o Jamie Joseph. Kama ko foi lo peleki. Le vang fai o Japani. Ko foi mai fai o ngai le Super Rugby ya Highlanders. O ia la le fai o le All Blacks 15 Mana ia. Ia. A tonu swinga. Ia wa le tau le sui mai o fai o nga. Ia le sui foi le na o se mai tau foi le ia male tu langa e ia le ta alo foi ia le aula to ia talo sia ia mai tau ia talo sia ia le foi se swinga ia male le foi se performance o le ai foi se ikia le level la to foi performance tau sanga o lumana. Ia o le o fa sanga mai la tu ta longa mo le fai unga tau sanga. So o le la tu ta longa mo mola so luo November. Yes. All Blacks 15 ta aloma Barbarians. E fai lai o Getch Community Stadium Brentford o po nga fio laulangi nga me. Sal po o pelkangi pe. So mo la tu ta longa la so i November. Ta aloma le eia England fai le recreational ground Bath o England ia mala talong mo la so fulo no November so vanga mana te lo stadium fa la mai le All Blacks 15 o so tango au ye lua o le All Blacks 15 mal ol peleki
E tu sa ai ni tama manu mai o le peleki. Io na sosane atu le I o le All Blacks 15. Sui tama le manu mai so o le tasila na vaenga le leite le o le vaenga leo. Io la ma fai ona o pe te lorba o mena le sa no ia Jamie Joseph e mana o sosani o il fai o foi le tama la mana mi mai pe o ina manu tam. Ya la foi le leile le ko le nginga ku I le All Blacks 15 ya langa Eta wala ona tutusa ia standards for I lava o le whaatinonga o ta aloa tama ia me se for ia o ala tau trainings, coaching e kakawa o ngā iaisinga vaenga for ile tutusa ai ia ina ia mawhai ona fisosoani mga lue whaatasi awelu. Sa ora lei whai mafisosani I fo matua wha mole le o ino pepa nei whanau lo tamaiti o la ka melo ko kalo whai mai ka mai ki ia whai mafisosani I fo tātou se ioi o la e whai ia o ia ngaluenga whai o ngā sa ia pe auto tamaiti o ia o mai le fale se fai fofo masinga ngaru wenga fa mo ka ko ngaru le fa kasi manga ia ia le tala no ala le vaenga lai te vai ai mai se la vaenga fo ye lima tausanga fa tausanga ele to tele la matua pe fa ta wala au matua avela au makua fa ma ongi kai me o nga tala ma nga taulotu sile tu lo fa se ka lo ko la kamalea si kamalea la ikikiri mon tausanga fa mai le Angai alu ai pepe sei lumai om tamaiti la o longa winga o le piko sili le kau kau fio fi maula vale o la onga sa pe ale avel taimil nei fa masani fo ile ia ma fa longo I pese ia o ke alo fa ia ngai kamaiki se fa mole fa tutu sa umal ta o tamatu ma tamaiti la iti ave ngai kamaiki fa ia la ko loko asa le vai fo le taru to vanga lo tamaiti le fa ia redo sa mo boy fa longa nei fa na ngar kau loko mal pese awala vakide nga le leis fitu tele tu la fitu la fa ka ko sangusi eleng ia se fai fa na Jerome Gray mal pese le lenia ma ele so mal fa pongo le tai al por la benga por tan yep think a minute yon taro so tai le samo con ne foi so lu ma lo se foi e se foi si paka o mata wa malo poto tau ma fai nei on a po to me a fair to vai ciao poco Eleni falai sinima non Eleni falai sinima non vai tali oi is fai ai ai fa ata wala si fai malofa ole manatu o mato polonga at si mat si tai tau ila langi wala ilo ele wa ngelu wa o ai falai sinima non
Alpha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you hear about the navigation equipment breakdown? Pilot announced to all the passengers, "Folks, we're not exactly sure where we're going, but we're making very good time." Not very comforting to the passengers, eh? Going to the wrong place faster is not making good time. A proverb from Haiti says, "A dog has 4 feet, but he doesn't use them to walk in 4 directions." What about you? Are you making good time on your journey through life? Are you getting closer to the life of real satisfaction you want? Or do you feel like you're just spinning your wheels or going around in circles, ending right back where you started? You see, we shouldn't just be busy. We should be busy really living the right good life. A wise person said, "Stop spending $1 of your time on things worth only a penny." So we need to wisely choose what to do and what to leave undone. A successful man gives this advice: concentrate first on doing the right things, then on doing things right. There's nothing so wasteful as doing the wrong things well. So ask yourself the question, am I the master or slave of my time? Have I learned how to tell time? That is, tell time how to work for my success and satisfaction. Remember, your time is running out. You don't know when your journey will end, next year or next week. So why not start using the time you have left to make every minute count for what counts in life? But that's our problem. We need help to know exactly what does count in life. And only the one who created our life knows that. So we have to personally know him before we can start to know our purpose in being here. So won't you ask Jesus to forgive you for not living his way? Then ask him to take control of your life every day so he can help you become the master and not the slave of your time. Only he can show you how to make good time in building the good life that he's planned for you and your family to enjoy now and even after your time runs out. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasili mai tolu amo. Tau topo au Samoa sfali mai batola mora nei temo le tai o mala o ngā tono vai so mala matanga le masina lona se full o taro folongo le lua felo so mala lima ngam mana fata se mai le feonga le alo le il suel tanto Radio Samoa e pia tatu tel no fo infala tele ni se melo tupu Samoa nei fo tai wa ya malo le folau manuia la fionga ile alo le I fatalo fatsu mala nganga fia le lua ia so le nei fo masina o ke topa le nei tsanga malo le soifua. Io e sei kua manuia te o te usala pa pele suwa ya wau kaku mo ya o ki topo ma tina kai palolo so le ya kalsia ia ai mo kaku palolo se I o ku nga eu msaro po o ku nga wa o mo sku kala se puni palolo sao le lei o la mato fatal taliato la mato fai me fatal taliato ya le la ngalon mana se tanto manta ilva ngale ona na file va ya tu na o mai se va ngata o mai le ora malo declare a state of emergency. En faina to fa malo mai ti jam sala portu lango ye tu pe fa ngar malo temile nei ino mole pasi il talo tu pelena mo nei masino mo vai ya moni te vai tu langa na vai si le fia leta si le fia le tu tato ilo ina o te ena ia tala tu la fonu to fa o fi tu tala tu pe ya me masino me o ina la le na mafueron fa ta pel parmen ia ai wole se tala tu pe ho le fa nga yo ia nga ruenga malo mo spulu masina le amatel fai ila mtanga yulai e ola ia fai yungi to san fo fai le fai nga palotsa tu se ta te pena fai nga palotsa wole se tala tu pe o tu langa la le na ia ila lo ia ngol tu la fo
e na le 25%. O le au whainga atoa le talo le tupele sa ia i mai le lua lima i le lua ono. E mawhai ona whaonga, le ala i eile vai ngā tupena pe se meo le tau se lau mon tupu afe. Le la sa o le tupele na pauna se deni nesa a apa i eile malo tausi. E tau whaasoa i tu tongio tangata whainga ruenga lena a beri wha momua. Ma isi vaenga, au isi vaenga mama sani o ngā ruenga le malo. Wale mwhentua ngā yoiwa, wale se tala utua tupe. Le lana whaanga solo mai loa le lusu 5% na. Mai matauri o mere le te enata tupe asa loa ia Iuni, Iulai, au kusolo le whai unga whai tato whai ngā palo, ta mawal whai ngā malo, whatau tole pai inga forward parliament, uru whale loa le malo fau, e uru whale atu le malo fau, o lai lawa i tūlanga maa, ale tūlanga tau tupe wau, le se tala tupe. Ia, le la wau uru whale atu, le se tupe. Lalo la ia ingo le whawa stasi o ni mai, mawhai ona whai se tūlanga, fo ele se ngai o inga whanatinati, emergency. Lea lana ave, no le whautuanga o le ao malo mai le kapeneta le whainga malo fo. Whai lo, iei tūlanga i o wo, iei le talo le tuper malo wa, le whape mai le pāle bia le mato whailo inga momo, e unwhale atu. A watu le whautuanga mai le mtanga ruenga o tupe. So tasi alwa, ia so lai to toi o tupe la iei. Ia, ona umalole o tupela na whaanganga mai le lusu 5%. O lea la le na whai ei, lole ngai o inga ina ia whaata, o to se tala, o leo le tupe whaanatinati emergency. Lea la na mawhua e whatoa, mawhai la na whai le emergency budget, i o enga le ao le malo. I lalo la le tasi o lima tūlanga hona le state of emergency. Ia le tātou te lomo me o tau state of emergency po o tātou iei tūlanga maale ale ono ni whaawela me matu ia. Ia pe ai ei ni malawha natura ni wha mafue lolonga. O alama nisi tūlanga. A tūlanga la lea. O le tūlanga o ngonga le whaeroa mai lea o le malo. O mafu ai o na whaide polo inga lea mo le te mil nei tūlanga maale ale. Ona o tūlanga tau tupe o le mwhai ona a patu le whainga malo fau i tupe le malo e whaonga. Lenga lam e le ise talo le tupe. O le tūlanga lana lewa le inga le itato tunu le state of emergency. Ma le tūlanga la lewa iei. Nā tōs furuaso. Le la mata mai ana nafi whai unga o se te mai o le whai unga o e foi. Le masina fau nei. Le la whata oto mai e loa mtanga ruenga o tupe po le emergency budget. Le la whai loa mai e le minsta o tupe le matu whairo inga las whaia le ntene. O te tongi te rata whainga ruenga le malo o overtime, o ngase awe i whafo, o ngā ruenga hoi o ati na o whale ma mele whaia le malo ma uala. E awe e wha mua le paketi le wha natinati. A uisi la waenga uma masani wha ngai o imtanga ruenga, pe o le paketi au tū masani. Le la whata oto i mo le pāle mene le ian masina le me. Mo na le balu masina a matatu ya no be mai tau ya fa ungo junior to so fo e o tu ana balu masina o le tala u tu tupel na fa ngai ai mai ai lo le o le to so fa tupel nei ya to fa to to malo fa ungo me ya le tala o tupe au tu ya mo le to so fa tupe masani fugo masina a matai ai ulai e uma ya junior le to so tu Malo whaftai, manino matango fiele tūlanga le o iei langa i tō telefo nisi na fsidi fo lele polana tūlanga o iei sa mōma le mai fo al mal lenga po o le finangalo le whiangala malo ia leo manino mai lana tūlanga le peona whaafonga le taia ia o tūlanga na amisia o leo te mauatala manisi o ripoti inisi o wala whaasalaunga ia inisi o tutongia o iei tanga whainga runga malo lau wha atau whale nei wha le tongu e lato tupe maua tutongi ia o tūlanga maa ale lana lewa iai o le makuanga hula lana o le iai o Samoa te mil nei tūlanga i whaapulu se i matu ia ono tūlanga tau tupe a le ale le tato o tinu o le whiwa i ta vane me o mana le koe pevo le pao ele o pe le pao a lofa le pao e a mako le koe pe alo waftai ngalman mana leo fōringa mai o whailoa so e nei tangi o mori anga fōle fato sina son tula fōna mafu le whainga palo telele na matua ia leo wa fōla mai wa sa o mai le pepa mua tafa pemba la so sulima no mingo la so lulu o le masina le o topa e amatai ale la u fai do mai lo ina woto e ai woto i roilo ma fai tura fa pena fo famsiong e do to mai
la lawa fa ilo mai e o malo le so malo lo ko me kile so fu pa fanga le so rua ele ko fa ka dia nga uma le so fu malo lo pa ba fanga ia filosofi lo me lungo le lungo fu ia na ko la le la mai fa ide fa mana tu fo ia fa msi no ia so na ia fa mana tu fo party fa fa ide ia tan te mine tau na mati tu ina tu pe pa uma mo mau fa tau to uma ta pe nga ina ba tu pa msi no ina yo tu da so le wa fa tu langa mai ile je si me to siringia po ta sanga tu to fa ta tia mai se ka pe nga kur me le e ka nga ba tu ta po mo ta pe na tu mana ya Mai tawa tu foi o le ua toe foi le mtanga luenga o alaman via pisinisi ma leipa i le polo kalame o ngaluenga whaavai taimia. Ia, o le po kalame lea. O le tūranga sa oa ia. Ia oa u whaanga po le po kalame lea o ngaluenga whaavai taimia whai ia. Campaign o le palo tele na umatu nei li te vai ma le tausala a. E wa malesi vai ngā lak po kalame. Al po kalame ai o po kalame ni usila ngā makale ngaluenga whaavai taimia. Mali. Ia na apa mai leo New Zealand ina ia tunu o Pasifika wa tu tanga te whawhinga ruanga. Pokalame na pokalame New Zealand a makale ui ma Australia ni pokalame se mano o Pasifika. Tu langa la lena amata mai el tatu pokalame el whanga i o ho pepa ma sairi tanga. Sa amata mai na tanga ruanga parmia. Ia arua. Te le hui whawhitau ni nei ei. Avele o tanga ruanga o leipa ala manuiam business. Ia o fale atu le fenga malo mo fa tu le tu sa mo tasi o ina mtanga na ya si la tu fo na pule nga malo ni si ba nga tau fa le fa se mai no fa se mai in tanga lo tupe ya le la we sa in tanga lo tupe ya le wo to atu le fenga malo fo ya le to fa se o tanga lo ala mo ye business si malepa tango fia po ia tu langa i tapena nga umo le foi po kalape awo ia la le official nga lunga fa bai temi ola tuna nga fa male faingo o feu inga betanga ta foi la manuia ta sanga malanga i fafo o le si ba nga tele na ole po kalape le mata batui ina oto ave o tanga lunga ala manuia business male pa ia le po kalape le ole amteli ho le amtelona ave tu e fono fa bai ai tu malo ho nei la e fe ngai male polo ke ti miliona o la tona le afi filia mai tanga o tu malo ho il po kala mele awa e o mal pa ngale na ma tu nei e fa tino ya le la fa tino nei de te ro di mata sanga le sabadia la o mai lai o ile fono fa bai o piso fono fa bai tu la ngai ili si po la to e fa pena na o nga runga nei right malo fa tai se fa menino mal tu la leo nga lo fo le po fio tau to ele polo ke tio le miliona fa mol molea gamlan man ia ole si tuna le sa fa elo min sta tupe ole tu la po ele polo ke ti wai si le fio foi ole ana fa muta lo polo ke ti na uta penalta tu palota ia o ngata le tu fa ngol miliona lo na tor ia tato ati po kalamele tu la sa ia ile pa inga wo mabaya tu nei al palmene e ila tu malo ho ila tu banga tu pe mal tu fanga sa fa pena na ave tanga lo tu pe teule te nga tu pe fa ptona mar fo fuanga o ifenga malo fo tu le mai yo banga tu pena tu fa tu malo na o ta pena nga to ala na ile o fa tino te mil ne no le fa lo mai min sta tu pe sei ta o fila iti sa pe do vai aso e ta o fi el proket ai se fai le tulanga le stock taking so na lo vai tu malo la wale to menu mai ia da to fo sa be mate te pono el palot ia ile fai pule fo le la sa fa ia to no le o le committee mo le tulanga le te pono e taula o me tu asu ele nei uma fa mtalanga sa fa tino fa na yo e pro ke te nai tu malo po fe to ai ia tina sa fa tino fa fe tu langa tau tupe ia o tangata sa fa whainga ruenga i le official phone fa vai wa ia isi tangata sa ngā rue o official city le sa tau vai palo tere na umatu e le manuia ia no winga le o toi fo i ngā ruenga no winga tasina mano toi sa iti o te le ala na i level na o le mana o mia le malo e tauna tapena le iei
ia le fatu ato am talia le blocketi milion o le si tulanga le fa ilo ba wo ye le committee wo le steering committee po le committee nga lue fo al mo blocketi ne ia la to huna le la nga fa ma le toe te pena ino lo to fa le blocketi ia wali si di matosa te lo se awala talfenga I telefone le ina ia mautinoa o ia le wa pale e fo I le pale mai fo le ia mo le si la sanga le la o ne ia o la make sure le o le in fa le tono fo le nge ke wa mo la ko fa le ko mai e foi vai ngo ko ia kwa a tono tasil na tu lang tau e fa ilo mai tabai o le tau o tu lang le fa no le stock taking o le siam tau pesa fa ilo mai min sta tu pe e aí tu malo foi nei o official fono fa vai sa fausia ilungo ele o sa vem te pono po ila tu sa vem topio tu malo ia o nisi na tau po ele tu malo le ke lo na fau lungo fa le risi tanga le committee ale ia le official fono fa vai ai lo fa nga ina fono fa vai le official ia a official tanga no tu isi tanga le tu malo na o la pe o la wo foi ma pe o fa la inga nga le fa le no fa tu pe le bloque ia io a wa tu langa na tau no to si le ia po la ta tonga wa a pai o ye ni fite na inga fo nei de lo to fa le o lo tono le pa po ino le bloque ma fu ai tu langa ia ye tau la na matua to te le balana a me se a fa o le foi pure le wo se a tu e fo le la te fo tau lan si le fia le foi pule na le wa se mai to te kono po atu langa umai sa ta o toi le fata usanga le utona ya tu masina wa pe moni ero finalo ele tau na mo fu ele si langa sala le no sa le ma lo fa te tele mani no ma tango fi foi nei vanga ya wan fa fo mala no mani mal tau le tino le nga tuno va so mala tango masina no sfuru ia e tau ese api fa manu magu a ole su e tu le lo tu si vo io le official tanga le ngolo official tau ole fa pe mai wa u fa mai ta tu no il masina le oktopa ole masina muri muri ole vai tau matu tu po le vai tau malu ai de ea ole lo fonua ia e fa iti ti e fo le swati mo maua mai sui tau sanga sui fo I vai tau ma tau fa vai tau ai o tuato nei sui ingo se fa manatu le taua le o le no fo tapena pena I te mi uma ona o le te fa na e sui ngo le tau ia mo to se anga fo I fa to fa tu ila e ma fo fa na e fa talo fa tu fa malu mo le o fa ti malo fa te tele ala va tu la no fa ile fo ile tno tapena ia wa ta tu la mai sa mo pa ta mo fa mo le o le o tali le fionga da le malo ia le faia I lo se polo ingo fa la tu fa ko sei ia ono tu langa male ale tu pe o fenga nei mo tatu malo si dia le miliona ma le lima se la wa fe le so swani le malo ia pani il fa mo mata I tu wai tanga to isia tu no lo fo le mai sa mo to ono malo le malo wa mana tu ala tu nga wenga ile aso fa mana tu fa le leo o mau lunga le tulanga po e se leo sa tini si ni o tatu o tenu sa fa pena na au ya tu se o nga tono fita le malo ni sila ia o telebi ingol tatu sukalati vol ne o kokoloa le nga o si el company o le Wilex il fa linga na sa fa ina ni sila il fa ngor vai aso to vai wow malo le tenu male fa fonga mai fa lo tele tatu tala umala bala na ya pa ta le valu le ta nei ngal mana fa malo fa tel tu mal ta tu ngal ngal nei ta mo yo fa van nei aso ia manu e foi nga venga o nei aso lulu te vai ta tu pero ko fa ngor vai aso ta na ia se foi o le fionga la lo le fionga ngal mana tu marba tanga vai ti pio tanga vai ta tu ta no ngor ni foi ta tu sa mai sa mo no ma tu ta ru ta la fa lo tele lan tu pa ta le valu e le ta nei tu tu re sa mo sfali mai botolo mo fa ngas fa no nei ta Pomnegas vana ole aso lulu nei ole asmo mora nei o ke topa
o le taro pola ngora nei sanga telefoni matana mo o tonu fitu tasili mai tonu mala email ni On air at radiosamoa.co.nz. am fa na fa ngai no Facebook mari YouTube pro Samoa em fa fa nga ta to wala mana mo fa mnyanga sfa nau tele ta fa mnyanga na mene nei ta au ngan mana Ia lele. Whamanianga mo mua mai James Smith. Whamanianga mo le asofānau si o mātou tina. Susi taase sa vai inaya sa tui atua mai Messi. Whaafetai i le atua wa whaapopo fo i nei tau sanga i tele mo lo soifua mam. Whaafetai le tau singa o mātou le whanau. Mātou te talo i alofa le atua sanga fo i nisi asu tele mo le tātou mawhitanga. Walo whaanga mai a ainoama e nosa ma le whanau. A inga whalofani ma le whanau. Mickey James and Bese Whea Mānaia Dallas Tase. God bless you with many more years to come, and that God will continue to bless you throughout the rest of your life. Happy 60th birthday, Mum. Leisi o tātou whaamanianga mai a Susi Tase. Whaamani atu le aso whanau o lo unis i a Sandra Fitialo Hogan i Christchurch. O le aso wa ato i ai le 5 o na tausanga. O tausanga o lona soifua whaaftai ai le atua i nā tausanga i tele wa ia foa ai mō le tinata la vau i a oe Sandra mātou te alolo whātu mō oe i lo wasa whanau. Happy birthday and be happy o lo whaanga mai a Auntie Susi Male whanau from Auckland. Leisi fo i o whaamanuianga e mai a whaimanifo tolovaa. O whaamanuianga mā lo whaanga e mamoli atu mō le aso soifua o le tina i a Susi Tase. Le so wa ato iai le ono sifulu tausanga o lo soifua tina. Vi ia le atua mo nei tausanga tele wa ia fua ia te oe tina. La mātou te talo i le atua ia fua inisi tausanga se tele mo lo soifua. Whaapea le ola malo lo ina ia tātou mafutai pea i le nei o langa le tu mau. Whaafutai mo mea malava o lo e whaia pe te tonu se tātou a inga. Whaafutai whilo walofa e le whaapito so se tasi. E le oni mea alofa ai nā o le vi inga ma le whaaftai le atua ona o oe. Happy 60th birthday, Mama. Alofa anga mai lo ainga atua o Malava. So se nei lalolangi. Ai whaasisi leilo whanau i nei New Zealand. Ia Mickey Dallas James ainga. Ia male to alua male whanau. Leisi lava fo i o whaamanuianga. Alofa anga ma whaamanuianga mo laso soifua o le tina. Ia maina fua Susi e vivi i whai au mātou loto i le li o na ua ia toi whaai ma le manuia i a te oe le tina wa ia whaai fwoi ni se tausanga o lo soifua le so wa ato i ailo wono se fulu tausanga le o ni mea lofa ai wana o le angang o le whaaftai le te mau i le langi lana puipuinga i a te oe ma nei tausanga i tele wa e au lia whaaftai mea leisa e whaia ma o lo whaia pia i tutonu statou a inga nu u whaapea le e ka le sia whaaftai mo lo walo whai le whaapito i so se tasi tina mātou se salo i le atua fo ai ma whaamanuia pea i a te oe mo nisi tausanga se tele tātou te mafutai pea i le nei lalolangi le tu mau te ilo le nā whaatoa e manava a saungi foloa tao Sava Valley tao i le siti au kilani ia mainu se tai pukofe olo whaangana mai o ainga atoi au Italia, Amerika, Samoa e whaasisilia i siau whanau i New Zealand nei, ainoama male ainga, vai male whanau, Mickey James ainga, alofa Dallas Noala. Happy birthday, Mama! Popular lady. Ja, te le nau tara wham yangam nei tai au. Lo te baba ya tuna fa talo fa mai susi lunga ta pokala menel tai au. So birthday girl malo manguyelo was sui for ngi ya so ya sa ala fa mai lo fa manga mangai maro nga lui ya le le o ta tu fa ni nga na le tai au. Ya maya fa mon mole tapi semanga te fa mon el pude ngaman so radio mas faro de yaso susi Ani tele la soifua la terus pun 5 4 Ia
sili fale ma fau fau na lea a o taola. Samoa e lo ua tunu upele tato pa ama lolo si pe ai leo lava. Walata lata mai ona poi hei loa e ni mata. E i mama tere lo tava me ai so ule o fa ama fana fana. Masila sila mai o le langi ua va ai o mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai le o le ana sa. Si o ulana so so ane i le mamalama. Sila sila mai le ami tonu o mi i mama. Watale whaahori no se tali e avatu. A so o tuli so o tau au aita te tali ui le va aita si. Lava lava ia le manu a ole isi i mai. Me i mama tele no tala me ai so ule o fa ama fana fana. Sila sila mai o le lani ua va ai o mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai nei o le ana sala. Si o ulana so so ane i le mamalama. Ua moni ai le ukutu sia ua tele au o ilo umania. Ai lala fike a o mai no malaya.
Ia ula ni so so ani ile ma Radio Samoa. Taslima iwatozu Amo. Ia nei vaenga lunga lala tele af tabale ufeo lolo le pisil time nei lunga la voltato state highway se fulu maleono Ponte Valia interchange hanga ia to Great North Road faisi pisi mai fo ile nei time St Luke's Road interchange near Western Springs solo mai tawa to fo ile exit numero 1 fai fo pisi mai nei fo time lo mai tawa to fa pena vola tato water view connection o le fo ua faisi pisi af tabale mo le to si la fia lunga ole a wala ile nei time Nisio vaenga lo mai tau watu o le fo Simon Street faisi pisi mai le taimi le nei o inai Sims Road inai Penrose faisi pisi le taimi le nei Wilkinson Road i Ellerslie ia o lo mai tau watu le na fo ufeo lolo ma mafale traffic le na o lo o iai Hillsborough lo mai tau watu fo ia o na fo iwa pisi mai tato le nei taimi pau nao nai vaenga o isa vaenga o le nai feo lolo lava manga ia lava kili o tato traffic i le nei fo i taimi o le tai au avata avale tau tua nai le o iais fala tau ta'avale tau sisia pea le saunga le mu i lunga o le ala tele o toi fitu minute na tā leo le tu lai valu. Radio Samoa. Papito mawa e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima fata la iwa. Pusa tayo a Palaiti. Faiva ta la iwa. Pusa pipi. Wano walu ta la iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa. Susu mai i le fruit shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua i o whapitoa mo le nei vai tau. Wa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pēr le tātu whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaungaina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer. Ti posi mai e lau tupe le tātu account. Ma whamani eina fasiri lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Mo le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila i o tātu lala, o lo awanofo i o tātu ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tale penisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe Modi Samoa. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi ferns. Ile aso se fulu ma le iwa ke topo le malao le Go Media Stadium. Patau pepo le fale i la le Pacific Easy mo Tāhuhu o Tara Mamangele. Petanga iane ile tiketek. Go to Samoa. Go fitu Samoa. Ma ya ka longa ye sol. Ma ya ka longa ye ngolon man. Ka longa ye man to fo le Pol Pacifica fo le la o le likia. O le ala e ta alo tanto ma le kiwi e Lucila. Ia ma pea o konga e fo disi au le matematonga. Ma ya ka longa ye sol a. Ia la to Samoa. Ke me mai o fie to Samoa. Ka ma le umma ia Australia. Ka alo ka ko. Ana ia. Ka masa sa o ye Australia le la a ver ka ko to Samoa. Ke lo ar ka sangan ka ko to Samoa. Ia la awonge ngalo ka longa nga. Awonge ngalo se ko su me lo ka mi kia fu to Samoa. Ai so da sa. Te famino te valo tano tala ma Samoa pe tano valo tano nei mana to mo viela te no nei tai au. Ma lo longa nei fa na na. Ka lo fai. Ia se vai o sango de mo nei fa na u fa le ta sila vanga tau.
أول vai saval vali. Ia. File mule le fale mfa tali tami alo el falo el fai fe au. Ia ea ol kauloko ia malpese. Awal vai saval vali. La ngai e ia lava foi fa lava lava to tupu. Ale nei vai tami ol o tinga ina nei matu e tapena le leilo to safa so. Ia Saturday. So ole na tamaiti. Ja, Manuela school holiday mo neva so toi. Wa pal va se mul nei. Ia. Ia e lo leo tātou le vas e le a sa mo e umale aso sa malolo ia o kako ele ai nga o nga so nga fua lava apen ko ko tulu matatou ia na de lei matua le nei fa na fa mol mole a mo vo stay mi la fio sa vali mai fa na mai fo nga na ia fio le o fa si mi o mala mala sa o le lei o le kongu ala fa ka fa mar ski or ka ya ala fai Omar Alfa Malostino, so matala mai sa mo nei tai out, nei wa ka ko. Yo. Ia. Aia. Una. Aia, ala fale mo. Au sapa. Ia, yo e famingoi tau au. Yo e, ia tai sasi luma. Yo e amaka male. Ia, dei spizzo. Spizzo. Luma. Iya. Maka. Iya. Iya. Tahu sua. Yo. Kasih. Iya. Sabali. Yo. Aya. Zumba. Aya. Sabi tua. Aya. Sabali. Kasi. Dua. Pa. Kas. Dua. Tolu. Pa. Yo. Kasi. Koso. Tolu. Malfa. Duma. Kas. Dua. Tolu. Malfa. Sauni. Yo. Yuha. Halo. Ay. Aya. Luma. Ya. Lunga. Kukui. Luma. Kabave. Sawi kuah. Yo. Ya. Yo. Ayah, kakak. Yo. Au. Nasi pizza. Yuhu. Yo. Au. Ayah. Bilang ale. Ale yai. Yo. Oi, ngala uba. Maya, oi. Sepur sekole. Naya. Iya. Malo losi. Pau chota chosiva. Mana vai tsono. Mana vai fa fototono. Iya, mana vai fa fo malo losi. Soi fu ma Manuel ne yaso. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo whero tātu o tunu i nei fwoi asa fou. Tala taulo ngolongo mai lo tātu o tunu o si mai alau whaafonga. O whaamali eina le fionga i le ao le malo le fionga tui maleli i whano wa le toa sua lau vi le lua. Ina ua mai ai o na whelongo na i male kāpeneta. E ala i le wha i unga wha kālua 5 tolu ono. O lo i ai se wha lawe whaafua se i ma mawhatu ua o mai. Ma ua ono lamati ai le o langa tau tamau a inga o le atino. E ma fua lea i le ai o se malo si anga wha le tū la fono. E wha tanga ina ai le wha matu ua tua tupe mai le wha putu ngā tupe le malo. E ma fua i le pasi e ina o le tū la fono tau wha aufi. O le wha te tau ina o tupe mo le tau sanga wha le tupe lua o lua lima.
i le lua o luono. O le asonga fua na whaero lau te lea i le polo inga mai lea o le tātou malo wa whaero ai lea tūlanga. Ma o le whaatanganga lea wa tu ina atu i le malo. E whaatino ai loa se fuafuanga tau tupe whaana tinati. Mō ngā ruenga whaatino, i te tonu o le tolu sfuru aso e mai a lea le whaai unga o le masina faule nei o ke topa. O whaeloa le minsta o tupe, o tau veina fo i tiute o le pāle mia, le fionga muripola ana rosa ale morio. O le polo inga o whaavila whaafu se i mai rea o le malo. O le ata pena i loa se fuafuanga tau tupe whaana tinati. I lalo le vaenga se la uma le lima, o le tū la fono whaavae, a o luma na iai le whaataatia i luma le laulau wa fono le pāle mene, o le tala autu o le tupe mo le valu masina o lo toe, o le tausanga wha le tupe o lo whanga solo, e a mata lea le masina fau o Novemba, ai mai ai le wha unga le masina o Juni, o le tausanga fau. A o atuai le nā teimi, wa tapena le tala wha tau autu o le tupe fau, e a mata le teimi masani, le a mata ia i ulai o le tausanga fau, lua o luono. Lona wingo le ato e foi fuafuanga tau tupe le malo mai le nā masina, i ona tūlanga masani. E ta oto lua tātou tāpenanga. E le ngata le tātou pākete whaanga io i tolu sifulu aso. Ina ia ave le wha mua i nisi o vaenga o lo tampai. Ave ia le wha mua. Ia awane i to al tāpenanga. Ma le whaanga io ina le tātou malo. Ai o lo o ngā lulua i fo le tātou mtanga luenga o tupe. E tāpena tala whaatau au tu o le tupe. O lea ia i le fuafuanga. Po le vai asolo na lua o ke topa. O le a fola i lunga le pāle mene, ia le tala whaatau au tu o le tupe. I le vaenga mua la lea le tātou a tala lea le tupe i le tasi o lima. I lalo le whaavae le malu tuto tasi o Samoa. E tolu sifulu aso. Ia ua whata oto mai ai vaenga e ave ia i le wha mua. O le tongi ina o tangata whai ngā luenga. Ia ma uwa taimi. O ngā luenga whaatino le mta ngā luenga ma ofisa le malo. Tono vaenga ia o lea a whaatupeina lava i tono le tātou paketi leo tasi o lima. Ia o le tātou paketi whaanati nati. Ina ia mawhai ai o nga whatau lima ina vaenga ia. Ia e totongi ai fo ia o nga whaakon karate. Ia tono lo ia inisi ia tina el tātou malo. Ia o lea wha ngai o le tātou paketi lea. Ia o lo toa fo inisi o pensione mo tātou tangata mātutua. Ia mawhiso soani mo tangata iai mana o ngā whaapitoa. Ia po awhianga tu mau e soifua. Ia o porkalame fo isko sipia le malo. Ia o le awina ato ngase mo tō ngaftinga i fafu. O le okaina o vai la au mafua la au mo ngase i fale mai. Ia e mai se foi kon karate mo le awina mai o sua au le atunu. Ia, mga luenga te tele ale ati na e malo e pei ona iai a tele. Ma le ofisa i sava i on tanga luenga o whato anga. O vaenga ia o lela wha mua il tatou paketi lea tasi o lima. Le fionga muripola ana rosa ale morio o le minsta tupe, o lo tau veina fo i le teminei tiute o le fionga i le pāle mia o lo to e sea, ona o si ngase i New Zealand. O le sono le masina nei o ke topa, o wha moe tau wau fia i le pāle mene mo le wha atatia inai o le tala autu o le tupe. Wo o tune i le tasi le miliona, lima se lau fast food wha hafe ta la tu wau wha inga o le viso swani, mai le malo i apani e si itia mawulunga i le tūlanga, i le leo ina o tua o yo Samoa tau walatu lea, i le vaenga o whimalanga inga o le tātou malo. Ua wha ilo lau tele mai lea tau au wha i o le fisoa swani le malo i apani wa tu sao lea. I le wha le leo le au nanga le vaenga o whimalanga inga. I le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta e wha le lea ai le tau tuaina. O le vaia le leo tangata o isi e tunuu e uru whale mai i Samoa. O masini e siaki eitu si folau o nisi o mea whai ngā luenga wa au mai. I le fisoa swani ma le naunau ta inga o le malo i apani. Ia le lei de whaatinonga o le siakina o tangata e uru whale mai o tātou tano. Wa au mai e fo i manisi o mea whai ngā luenga, e wha o ngā lava i lea tautua wha pe ai matoninga. O le wha awhtei lea le ofisa siri lango, o le mta ngā luenga le pāle mia ma le kāpeneta, le sunga ia fiso Jennifer Key, i le sui o le malo ia pani lo tātou tano ona o lea foa i tāua, a wale au nanga tau whimalanga inga, o lo whaatino e le malo.
Mai tu sama le lima se la wafi tangata o isi e tunu, i la tau i o tulisi po tangata tafao, e pasia tua oio Samoa i tau sangata i tasi. E to ono leo leo po malu le malo o whaata ua mamana tua le mtanga ruenga leo leo, whare pui pui ma leo la toe fuata ina le sauninga, o le aso wha mana tua leo leo i nei tau sanga ala tau tau tua i lea tunu, e ala mai lea i le mtanga ruenga. O le aso ngafua, na whaatino ai lea sauninga le Police Remembrance Day, e whai ai tau sangata i tasi e mana tua i le ngā ruenga o whaatino e li mita maita i leo leo, ma mana tua ai fo i ma leo leo wa wha i langi le fo launga, e pei o malu le malo e to ono na mali liu, i le se furulua masina ua mawai. O i lato wia e au fiai le leo leo ta ai lua, o Corporal Sa Hitilepi, o le leo leo Constable Louis Steven Spidiano, o le isi leo leo Constable Rex Memea, o le ta ai lua o Corporal Kid Roach, ma leo leo e to lua na umia le tūlanga wha leo leo le Satini, po le Police Sergeant, o malo fou a yango, ma malo wha maung. Wa wha iloai e le mtanga luenga i lana upenga te wha ilangi o le tautua, ma le ofo ina o soifua o ia malu o le malo i le ngā luenga, o le a manatua pea e le ngalo. Wa avel wha mundi anga ma le wha malo o le komisina ma le mtanga luenga o leo leo, wha le pui pui ma le toi fua ta ina, i le sunga i leli i leo leo sa tini sinia i a palasi sa tau, i le maua lunga o le tūlanga na o i ailo na tau mawhai, a mo iatu i sea o onga i te tonu o le fitafita o le malo o New Zealand, mo le umi e tolu masina. Wa wha iloa le mtanga luenga i se wha asalaunga, o lea leo leo sa tini sinia sa ia maua le tūlanga maua lunga i le mai au lana o onga, i le tomai o le toe wha le leo a upenga e pe o la au malosi, po le Amorous Course. O le maua lunga o le tūlanga na o iei le tau mwhai o lea malu o le malo, wa vea i nei o i o se leo leo wa iei o na tomai maanga waa, e wha atino ai lea ngā luenga, ile au nanga wha leo leo. Wa mamori ai wha afitai o mtanga ruenga i le fitafita o le lau ele ele New Zealand, po le New Zealand Army Armourers, mo le lango le tu inatu i le leo leo sa tini sinia, le sunga ia palasi sa tau wa wha manu i nai, lona tau mawhai i lea tomai wha pitoa. O tau mawhainga le company o le Wilex Samoa e wha alawi lo atu i le lelo langi, le mawhai ei o na ngaosi lo tātu o tunu o loa tau tau mawhai pe o le sukalati, e ngaosi mai le Koko Samoa, wa te le tau sanga o le sao lea company. Ai o le whaalinga o loa ngaosi o le sukalati ma le kofe New Zealand, le ena whai ei au kilani le whaiunga o le vai aso na tenei, sa whaalawi lo ai fo i ma sukalati o le Koko loa le Wilex Samoa. I se pepa o wha mtalanga o wha ido ai le pule o marketi le company i a reina fe pule ai, e to tele i la tau sa tofoina le la tau sukalati, ua matua fia i le ese ai foi, o le tau mawhatu i lea o loa tau mawhai ngau si ai Samoa. O ieli tele tununga o le tasi lea o loa mai lo tātu o tunu, ua whai ma ave fu o Samoa i a tunu o loa whaatau watu i ai. O le tasi o manu lau tita ua le whai ngā malo fau, o le whaatau lea o loa ngau si a Samoa, se isi lea tau mwhai ngai si iti ai o loa ngau si lo tātu o tunu, mauna i ai foi o tātou tangata e whaatau a tātou lava o loa. Wheroa i a tai au, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O le poti lata mai lunga la wala, nei teime o le tae au, a fo i whakarila. Ia le na, o le lipoti lata mai lunga la wala, nei vaenga o le tae au, o lo o, ie vaenga o lo o, wapai atu o whaisimu mai whaisipisi. Le vai ngora tai hau ai manai ele o matua i mumu tele vai nga pe ona yai so il titilo tu il hawe lo se fu mo ta to yam langa mai si fu nga mai nei sau kwa flow di le ya mata mai lava o pasimo le tamai mai o road la ma ngai dominion road
Here's Barra, Lunga Walla Pa, Malanga Valley, Los Furu Arm, Seki. Vice PC like Titi Lover passing my massive road on ramp, faster my Puni road on ramp, while I PC and I floated lay after Ampo Localava, passing my Lambi drive on ramp. Pawangal Bang, I pull up my neighbor on the time out the link. O Los Furuanga ile southbound State Highway 1 Paunal Bang lai pull up my neighbor on the time. I was buying almost so long on the lane. State Highway 1 city bound, Nate Bang on the time. First pull up is Tamaki Road on ramp around Highbrook, Mount Wellington, Alice Lee Plain Roads, passing the Green Lane flow the lake. Tatolo Sifo, Mafu Mangal flow the lane. My after a PC Lover passing my Rosebank, Anga Points of Elia, then I avoid Points of Elia in Morningside in Western Springs. First PC Langa Langa. Sibang Malay Solong on the lake. Olunga na wala na time of the time out. I've Javale Malon on side. Tomorrow song the movie Malanga in on the for time of phone. Radio Samoa, Radio Samoa. A whai o fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa ne la lao le R-Travel i le tasi malulima Great South Road I Manirua. Po o le fitulua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma ua pasese pa u. Wala au loa le R-Travel I le o lua lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai e le whale whainifo o le All Dentures. Paikala tamari talo le tau tātua matamai Samoa vai atolo tu mau winga langi le leo le tau Samoa nei vai ngora tai hao lua se fulu ma le tolu o I le vevela. Iso te ale valu Samoa nei vai ngora tai hao tu mau winga langi le leise manganani so vai ngora tolo e pa oi timu lo te vai atu lua se fulu ma le valu ma lunga o le vevela le e Samoa nei aso lua se fulu tolu lona mau lalo. Ya, fatala fatua I nei vai ngora tai hao pa ngo mo tara pokalami so se vai ngora Samoa fa pena foi America Samoa ma lo se fo manuia. Tatu yaile asumo mo masina lona se fulu tara fo lona nei foi tu sanga. Tatu va val tulanga ile tau Australia. Good morning. Good day mate. Vai ngo uma ia mapangal tara pokalami so se vai ngora Australia. Ile la mo Canberra iva. Lo ir malu lu nei vai ngora tai la fa solo in malu sit Seville langi le for the tau. Full feature mo ngora malu lu fa mo wina mo Canberra le so. Full valu mo ngora malu lu fa mo wina mo Melbourne. Fasi marulu o tōre nei aso, awa pa o timo ni so taimi, te tusa lel marulu o Melbourne me Adelaide, sifuru mar fo'i, fasoron awa pa o timo, fa pena fo'i, sifuru marulu marungan marulu I Hobart, awa fo'i pa o timo, o isi vanga umana fasolo ina vevela, ma mafana le ea Perth, Australia, o ingale ka aloia o Belekima, Australia, fa iwa yaso, langi le lei tau mo o tō manel mafana lo sifuru lo na mawalunga, Sini Australia, baba iato le avevela tele le tau mo tau mane sulo le la, lo su fitu mo lunga le vevela fa mawina. Ya mo le onga tono vai so tatu yai Brisbane Australia oka e ka fe ya o ko mo vevela. Ma na ia le langi le lady so taimi awa al mo ka vevela la le tolu se fulu I lona mawulunga ia mo ne fo ia so lulu tatu ria. Sulma tango fele la vevela fo ia le e Darwin tolu se fa. O vai ngā mana Australia mal tulango I le tau I le o ngā tono vai aso o tātou iai se mai talo le tau no whanga whasalonga Radio Samoa Tamaki Makau Raus Furulua o I le marulu ne vai ngā tai au wha manuan mai tai au o vai tupe a whaafua mai ki mung ai le pao kim ngā whaafua mai ai le kim kausia ngā whaafua awar kim winga nā le tau le so whaasolona awa o pao timu ni so taimi whaasolona nang malosi malsawiri mai sifo e nisi o taimi o le awa uli Sifun baru on malu le fa mawina mo akirani nei aso sifun lo na mawalalo ta au pe au viola fa soran awa walang le le tau I akilani mana fo mafan fana ro sifun lo na mawalunga ba nga yon tuatu awa pa utimula sifun raile fa soran awa walang le le sto na I pa utimula sa mala so fu mala so lua ore na va yaso lo mala yato pe aka ko wa dia fa pe nga fo ka ya ka ko ke ko pe au dia Waikala tamata nā talo nei taimo le tai. A whaia mo mia neu tai ni whawha pii
o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngani fo whapi. E awhia le plastic ma le metal dentures. Ta Leah Wins Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Tato talo mai sa mo pe ona fa fonga le tino de nei foi tai au fo a faina misia ona le fai foi se pisio le tai au o la fa sala wina mo pe tale tu la se fu mo le lua le so mal fitu po ana nei mo le fa po tato talo mai sa mo ne tale valu e le tai au na fa fonga e o fa no lo foi we se fia o lo o mena lo tupu sa mo so o le vaenga le te lo sa fsiningi to te lo tanto le fa mani mai ia pe hon tato talo noi sa mo le fionga ngal mana tu marvao tanga ve tipi tanga ve su tato re sa mai pia pa mani no tulanga ia na mo mai tawala mai le fionga le mara ma law state of emergency ia ono tulanga ia tupe man tula na lan tupul tulanga le ina wole pasiel talo tupe le na ma fo fa tato fa ngapalo te fa un kuso ia a te lola ole la tato tulunta ia le talo tupe le ole la fata tia ia pe usu ia le fono usu le tino le palemene na va yaso lo manai ia matatu di tilonga iai ai le seme pole ita tau o lo o to ala tai ia malava fo ile si fia o tatu fainga malolo iai a mese le fionga te mata ia Minstown tupe ia le sui parmia foi ia mutpola ana losa ia ole tulanga na iai ma ta penanga ia lo iai pawan me ia wane ia fiel tele o nanga ma vaenga uma o nanga malo ele tulanga ia ona ele I fata tia ina mafasi tulanga I ta penanga tatu fainga malo fo ia mo le tupe mo le sia sfulu masino lo mana ala taru tilo pe ia te lolo lava to the time lava fo silfia taru fainga malo walfa fo ino e fo I vaenga pe ona iai se fulu malo te anele tula valu e fo I usimana fa fonga hon fa pongo tatu ma fa samo ne fo I tai au fo E o whanga manu o whanga I whole tangata, whanga I upu matala. O le mawhile o moanga ngana sa moa ona whaapongai, a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu ma moanga ngana, ua lanto ma manuina le tō whamanino a sa moa, mana tua fo'i e tau muli le atunu. E le o se lelei se tangata ai tangi alao. O le upu tangi alao e ave I se tangata ua whaalailai o, ma ua mana o tele. Ua le whaamaliaina I mea e avatu iai, ma o le mea o iai, o le ino sia ma le fia iai tangata. O upu e fautua I le to'atele ina ia aua ne I tangi alao. A wai I le malaia. E pei lava o se tasi o upu. Ia ngata ai o utou manao I mea ua utou maua. E le o se mea lelei se tangata ai tangi alao. Pe manao tele. Vazo.
Toivo too. Amo. Incorporated societies come in many shapes: sports, hobbies, or cultural groups, to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future? If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz pe vala au mai i le o val selau valuana valu fitu fa fitu. E te resitala ai a wasa o mana i manuia. Mom, any food? Mom, fiai. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ia Ai mai ar kai au e kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa i le ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lau mauta, pisinisi po malu tā pua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lusful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila dei. Vala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si Talanga. Lo somal fetu lo chale chula valu fa talo fa pa nga mal tano bakala me fa fa mai tono fa fenga luenga ne foi chama tai ma lo la val tawa tai ma lo la nga lue ma lu fa bon tono ne foi yaso pesela mo ai penino che fa no fo sala fai lo motu morning Dino foi sala fai lo motu te fai la tua sibio polo feo te lo art e lo una au ne au le dono au sua maria eu le suka mai silie oh te tua nei a pia i tatanu le pare mari say my darling to far tini leo ti ele hanoi le ngalo na wa mi pa filo Mana tu alau masan Tele le pama tanita ito paoe Te alau pele tatasi I don't want a security Veo ese momo afiti Seo polo moe Basi au fate atape Ae si kamai se mose Eo se mobilito si manu mai vai Veo ne waya o se telefone Say my darling to far Kini leo ti elegano e na lona wa mia fa filo te mana tu ala masani te le pama tanita to pae te ala pele tatasi
Abatui alau me ai Pasei malolo Baka koe whanua Ai soi ane te tarai Say my darling tau whaoi Tini leo tia le nganoi Ne ngalo awa mia whapia loto Ne mana tu alau masai Te leni le whama taki taki e tau whaoi Ne alau pele tau tasi Vai vai solo vuoi le teine le mano le tana Ai ui le aute le kia Maula maula te peko a matele si a kisa Fala me la veni mana Say my darling tau whaoi Tini leo tia le nganoi Lenga longa wa mia papia lote Te mana tu ala umazani Te lei le whama tanika e to whaoi E ala upele tatasi Radio Samoa. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Ta tori poti whai mai wala wala nei whai tai au whau lea sa mō mōre nea masina lona se fulu o le tara whala wala lua whe lua se fulu ma le lima ma enga o lo o tu maua polokara nei wangara tai au malanga i au ki lani mai sau te nei City Bound State Highway 1 Baba yatu te irirangi anga East Tamaki matona pisi atu na o loa le East Tamaki Road on-ramp poloka lo matatou whaasolo kwai ale ngai Highbrook al wakwai oi Tip Top Corner Mount Wellington Ellis Lee Penrose pasi atu Ellis Lee Penrose on-ramp whaasolo ngai Green Lane lafui poloka lai titia pasi Green Lane anga i New Market Makiris have ya la pisi ala flow de leia se pa el taulanga ya kilani poloka lai titia tato lo malanga mai si Falls furu ono Vava ya tolo fai poloka lai titia te ara 2 anga Rosebank o point se vedia mo Western Springs anga poloka na manafe mo de tano le lose fulu si pisi fo pasi mo de tano ne vai ngora tai au flow de leia le lose fulu southbound but poloka lava I vai ngala Rainbow's End Lamby Drive on ramp out of your link or lose for southbound State Highway 1 so pona ba ngora tu va tolo poloka ma le ngora tai au isi ba ngora wala lo sound ngora mo masolo ngora lei ina ne ba ngora tai au le for far loving o di putia mai leo after vale ma lo lava ko puro ya o ese lo di lady I kai au fo ba ai pa mla tu masani ne ready sa mo oi o sound ngora mo o le fa fo ina ta vale ia bole driver pe fa pro kangia ia fa pena fo I passe selo avena oile avena il tabane po passengers ia fa pena fo ina ma ka ba umala fe wa ilunga la wala susalanga malanga ilo ka ba ngi yaso ngayo au ta wa tele la
ia lau ngā benga no whai na o ta vale wha mon mole. Ma lo lava av ta vale tato le poti longa na wala abuna to wha longa al taro company. A whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Traveler i le tasi malulima Great South Road i Marirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Traveler. Lua suma 5 minuto lo toro talo le tula iwa te pauna minuto lo toro talo proklame manu le tai au mo le nei foi aso lulule aso mo ke topo al folongo le lua fe lua suma 5 mai mo mala tunu lungo Facebook ma YouTube o le samo iso se tafo le nei kelope wala pespese Vina Records mo oi nei tai au fungala au ngale vai se sila veang fungala au ko ngiak ka fe ma lo se fo Fai mawhai le puti o le tai au, fai mawhai le puti o le tai au, le wato lo sutasi mino tolo tara tala o le tulai mo le whawhonga le porklame mano le tai au. Ana radio Samoa spoli mai tolo a mo le au ngā sese, tato ngā sese ina mano le tai au, si ala lo fai waweng fai le pia koe mana mo kuan tai au. Nā pespese o le tai au, Sapphire S. Sarah. Le basa, te angi, malo si fisana,
ve ole tama putanga wa elafo a imailo utangata tu sabe tima tu sabe falumaina o tu inga wala lafo umandai ita ai o te talo le atua atonu hey ai se aso fali ai le me amoni ai awa le vai so mana o fali ai le me amoni ai awa le vai so mana o ma tui tui ma o ona na o io u totonga le taimi o le sawaina aloai malota polonga ilo ua fusisina e tautua ailo ainga a ole oa paletuti sa vevesi ailo ta ainga ele ngalo le anganga saimi ole sauanga o upumatala na lalafo aina I ulaba ilu toto wa masaa aolo ainga le aise ngalabe aita autangi tu isi a utama matau mawhai e opo atu ita e loa inga ia toa mamalupea ole tai o upu matala wala lapo alolofa faamanga lo
Whapia got rid of Samoa se fulu lima tolo mo mo ne fo tai au fo. Male fa mo mo of so musika de tai au. E a wol fa so lo yo ma fo fo nga. Ai ma kwai fa anu male a ko yo lo fa ngar wengar ne fo tai. Vai fa ma sia kir ka vale fa mo po fa full service am. Ole ai fa ma tau lo tua fa mo e fa full service ta vale. E am fa de le warrant of fitness ta vale nga fa wai de le ya le me se me ke po de wala wala ta do sia sil to entire world on auto limited. Alo sa mo lo nga lo so nga Victor lo fa ta si mai mo ta report le fo ta Victor ma lo la nga lo so good morning. Ya, so como no ni está ahora como te vais, mas ahora vamos a mar otro tour. Pasado con foi lo con ama sa mo mo to malao, tama tina ma to. Disi foi no singa venga neta, e ma ahora vamos a mar foi le con malo se to. Singa ma lu neta ya ta va. So le sa olia. Ah, te dia la su di que mira como con fan ai so le ma ko le ya so le. Como aso. Ide kawone maru. Ah, sa oso le ya so i al mesili lo o que topa. Se fulu la way uso. Se fulu o caso. Ya, mal tali po Victor, Pablo Mone. Sai, pero ta vai mal mato no, ole tato pautu pesini, mantua is fusendi le to ta vale nei mato pamu. Iba tasi do wa tala fa tasi ko fisore tala fi do senne ya so pro Apple Car Taxi e poi to tato fallo e mol pa us fusione ka to sa ngata fo le fa pe so ta pe ya fa ngano ta pe to ta vale sing ma to pamu con che si LPT iba che kalama ka servicio na do so valu tala iba senne nuto lo con che si amato aka pe ko pare tenu lo con che si e fa nga sa ko so ko so la o man to refill ngata fo ile ya o fa mata numero e tanga ba ele ba ka te to ta ba to no mato pamu ya to fo to no ta to ti to sa man sa mia ya fa le lo ba ta to man ma do ya so te tasi o le tato a farisinia mata to si tasi di matolo sta ma ke go pa le ro sa o te fa full service transmission service di fi formato ta vale smo dunga lava o inisi maritolo inisi afate o baturo maritolo ya konga ko certify ma de certify ra ka vale ta risi ya ma so poli lift lowing snoko po pass winds pass tato flares que no teve tato LED light mo sta vale fa pi ya ma so o tato o lo e faina te ko ni ya so pe ke mo e fa no faina ya la lo su tala ile va yaso i tato faina sa te tongi te para wo no su tala ya po mo no la voy a le hace este abano ai como te para wo ya matou mo foi mata abari fouta abari tuai e le matou fata abari fena prefiringa SUV tato hypercar so tato mata abali to mo foi tato fowit uma na teu uma foi na modify tato spoka e fena prefiringa apa pena tau so sa tala bala bando se suma tato ngati mata abari tana fata una tenne i matou fata abali tata vale uma teu pa fo ia ko se ki me como tu iai o le body kit o le spoiler o le tato piki apu uma na lifi o le snow como fa pi ia ma pa uma tas uma tu iai aka pe ki fa to sta vale a ki ma ko sui te era ni tu la mai bunga para ma to pena tu la mo oi uma faina ma to para ina finance ia le sumai ma mai ru ala sene solo más singa thanks te fala so ta vale no dar más ta vale a valo tina tu te charmo oi ore numero de tato telefoni o iba ro tu fa to do o ya mar au mai mose so san ya tato fa pa o ta si fitu suru pa pecho o ta pa po pa tuai pai me fi ding a se ki me kio se lang lo exercise ya lo avela po ya ma to temin nei apa pe ki o mo anu ma to finance ta to ni dos futala po iba yaso pa pe na so ne ya tata no con eso sa mo te na tenga venga ma to mo se so sani amata ma se su dima se falsa sa dos fudu ngai dunga yang ata fo le tato pa marca mo tato fo wigi amata ma se su tasi a to fitu se pe na bro mo ya ma to a sui po faro ta vale din me lenga ma to ya se mi le na na si po o ta vale le da so le ni sen te ladies po 356 office tasi to sama ya to ya ta vale foi mbre langa ko na la ya poka ya ta vale na le da so ma sui ya se ki me po ya o spoiler mal poli ki uma na lo
ia fai mai firinga i le tato fata vale ia pete suma ko ita tanga i mato ta vale tana pasta una i le mato fata vale se vai fakai o mato no o mani fai va nesta ya so sto me magia sai roba Victor Fafta mo le poti mo ia fai vore nei fo i so lulu le tau tuar radio Samoas for lima i va tolu a mom i na ua to i va minuto lo tor talo le tula i va ya le lei ola o lo fa pia to le pesela ma le hallelujah worship team vai fai ma ori mai fa mo se fai na fifia ma ka ya ke la boy fa fo mai tono lo ma tono ta vale tono for fai ngar wenga on Facebook ma YouTube radio Samoa pesela mo o Samoa tino pele mai lo au watulo lima tau o whatu wha mo le nei foi tai au fau o le tai malu le tai au le nā mo le nei so lulu tala fau pia tala iwa mbali pokalame fia mai sunga tia tia whana tusti tia lea so ai mo le nei taimol to o le nei tamai meni whaaftai te talo mo le tai po inga so whase fua Mo au ilana pe asila fa a pepe mai o mata a whaata whai a wanga e peini pe au lalanga e te ngau iai o whatu o tama Savini i mamala o au mo e ngā tama lo taloto e via Havana Tomai ale au afa o malama i anganga e momoli ai lo tanga
vasa Se tau tai mata palau lana ba ele fau sala Atumbua e fai aile aleanga Le feanga inga le tau sala wani Aina fa alala Esa sala fa apua o le vasa Le ki o malama zawa I le patau tala Esu ena tonu wailo ufi mata Oi, oi, awela ta pele pele Ole alofa moni le ta ole ole Tala ole asosi male loto vale Ota, ota na, ota eta ve Oia awe Funa la upele Au mai aso alofa Se inga se se Talani mai au te roa mole so tai amaria. O se tinai o gilani sauti sa o se whaarongona whātarua, ina oia maoni mea te tonu an inseti ola te tonu se apasusu pauta fau, mo pepef toa te talaina. O le apasusu pauta o le Aptamil, sa whaatawina i aso tofi o le vastaruai, ma le wharetala vai le chemist warehouse te kanini, le mai ane au ngā i le aso lusfulu uni, o le rua whima le lufut fitu. O le Danone, le compania Farani e ngausia le apasusu pauta a le Aptamil, sa lato longo ai le lominga le Herald, o lo o iai a lato whaatinonga o ngasi senga mai, a e alele ma le saunga le mu, o lea o loa. Ma o tilo e whoringa mai, e lea mawhai e se inseti o na ola i tono se apasusu pauta o te punia mau, e se tūlanga mau lalo se o kasene e tono. Ma se si o mianga e mau lalo se e malulua iai. Ele i mawaina mua e le kampania ni li poti tari tusa whapea mai i le absusu pauta, ma ua whaia ne i aisi suenga. O Jenny Bishop, o le sui whaatonu au le official saunga le mutau mawha New Zealand. O i whalia, wa ngā lulu e nei mo le sailia i ale mea moni, a ele se wha maoringa li teminei, i se lau telos whawhitauli, e iai le saunga le mu o tau mawha. O le whare tele vai le chemist warehouse i te kanini sa lato wha amautuina i le lominga i e se suenga whaaloto i whare fōi o whaasoro nei. O le tinaona whanau e te o lua e le o mana e whae lolo nei ngoa sa e whaeria,
Sa ia mai tō ina se vainga e fōringa mai se inseti matua ele i tete o ngā ioi te tono le apsis pauta. Ina ua mai ana i talina le stonai. Ina o sa ewalo na tō olua i te tono le apsis pauta. Ma iei loa e tele atu i se inseti te tono. O le apsis pauta sa malu le leilo na te punia i le teimi sa whatawinai e au noa le mani pū sa va ia fo i le pepa sa fiai. Ina o te liu le whare tele vai ma te tala i lumo le tene whataw o loa ma tō i loa e foi. E tele atu i se inseti te tonu. Sa toi whafo i le sele no le tau o le apsis pauta le nungali ai le toi te liu i le rato wainga. O se vaenga universite ua momo se whaongaini e le porkala me wha teknolosi po le software, le artificial intelligence po le AI. I ngā ruenga mo tamaiti a onga. E le tamaiti ei sa whai ai le whai unga Universite o Massey, Universite o Aukilani, ma le Universite o Victoria Wellington e le whaongaina. Mo le University of Massey, o le whai unga e tau fia le wha tinonga o komekti e mate e tuai, te maiti e whai mamango i suenga, e whai e lunga o wala so te ingalau telepole online exams, o no se tūranga le manui e sa iaine o wala wha te konolosi i le tausanga turuai. Sa la tūlonga i le tuari sila o wā ili linga po detection, i le whai mamango te maiti e le se wha moe moina, ma tuai e wha o ngā i le AI, ma le mang whangafa i vanga telo la tua o onga. O isa presidente o le la le union o ongo whailonga maulunga Massey, the Massey's Tertiary Educational Union, Dr. Angela Figuri, sa ia longo le tuani sila, o whaia onga to mai whapitoa ele o tāma mawai le whaonga ino le AI, e wā ili le aise whai mamango to mai tia onga. Sa ia whalia, e te alini suenga sa whaia o tā uai o wā ili linga le AI, ele o le leiso nao ngā. Mai tele ia mea whai ngā ruenga po tools, e whao ngai te maitia o ngai sia kia i lato suenga pe o wā ililina e le AI. Mai lato te mawhai ai o na whavalea ina, lea wā ililinga. Whaalia Dr. Figuri, sa whai ai le whai unga te pe ina le AI a wai le o au ngā. Ruas mali ma tau sanga o ve o ia mawhai a onga, whai tau sanga whai o ia maka ina i suenga te maitia onga. Ai o ia tā o nei, e le o le melena o ia tustisinga te maitia tu inatu, mo le maka ina. Whaalia Dr. Figuri, a whaia i te mai te mawhai o na sidi atu le leo latu singo pepo suenga, na i lo ia i le tausanga mo moea o ngai universite, o rono winga, e se whawhita hauli. O le whaia o ngalangolango mo whailonga maulunga le universite o Aukilani, Java Grant, o lo ia wha mao poina se kone Fernicia winga le AI, mo le junior a onga o whailonga maulunga ele Marsden Foam. Sa ia whalia ai, o le whai unga le universite o Massey, o se whaata tautala whengai, i le tilo mai le ia i o awala wha tekonolosi. O le tapelu sa mau i se no whanga whasao i Aukilani, le teimi o suenga leo le whasio tinga o le tau lea mai Amerika se whale whaatali pasi i le aso maliu. O Kylie Farrell o se tama sa sue mo na whaelonga whafo mai le PhD, sa o se whaia le whale whaatali pasi le ai o Meadowbank i Aparila. Le tau le tosu tutu sanga sa maliu ai le whale mai. Sa whaari aia le li leo Assess of Civility Detective Inspector Glenn Baldwin, e le i whaia lawa se lato whai unga se sotanga o le maliu, ma lea a openga, ma lo wha sore Jesu suenga ano anoa, ma e umi se taime whaateli ai sei unga. O lea nga ese sa mau e le vao i le no whanga whasao e Maybury, e tu sa ma le wha i le 5 kilometer e ma mao mai ma le whale whaateli pasi, sa tupo le whale Lovin. Whaali Baldwin, o ata le CCTV, sa whaai loaini tangati ale piki apu, ale Mitsubishi Outlander SUV, o whaata milo ia Farrell, ai le i o ia. O le tangata wale no le Amerika whaali manatu fau mau por conservative commentator, Charlie Kirk, i lumo tangata lau tele, sa i longo na whaata ia i le malo tele, ma le lorangi, o le tama tosu tasi tau, o le tama tosu tasi tau sanga, le ofisa silo le whaala apu tonga le Turning Point USA. Sa whanaina lona ua mamari wai, i le teima whela fula fo inga sa whaia le University of Utah Valley University, i le asa se fulu le masina o tuana i atu nei, se tema. Sa vave ona tali foi tau i tangata toi whete na i foi malangora. O nesi, sa la tovi i o ios tangata o staulanga i o fulu na ola molo na te tunua wha kirsiano, mata, ma le sa o loto le wha di o langona. Ai oisi, sa tilo e stanga te whawevesi, i lan tau talanga e whaia e totoi nai le whatu o le ino. I a te ronei sa vi ia i sui paramia David Seymour, le tau tuao for Kirk, le sa o le tongo whiofo for ingo ai tia. O le tai o le loko o le Destiny Judge Brian Tamati, sa ia whae ngoa ai Kirk,
O si tangata sa whao ia le sala taru ai le alofa ia Iesu. Ai leisi tu, o whai pura le pātia leipa ma le Green sa mumusu, e lango ina se la whawhātu i le tono le pārmene, e whaalolongi ai Kirk. O tangata Pasifika sa au fia i le arurua e le lango Kirk, e au fia i lunga o wala so te ingalo tele, i le whātu moria i whaavaunga mori mo ia, ma whai ngoa i o le tangata o le tua, se Kerisiano Malosi, ma se tangata e pui le me moni, i le moto Northern Marianas, sa whai ngoa i le te tai i le whano o soifua o Kirk, o le lusia i le o le loto tala noanga le tunu au e whai iai. I le sauninga whamanatu o Kirk i Arizona, o Tulsi Gabab, o Amerika Samoa, li tamatai whaatonu au whaamatalanga whaamapupoina na malo o Amerika. Sa i tāua o Kirk, sa tūla i le malae whaaupenga ina ini whinonga la walunga i me moni, mafuanga o lana whinonga, matapili na i le lofa mo le tua alofa isi, ma le lofa ia Amerika i ana upo e whaongaina o ana a upenga. Apetai, a o whapea ona sa saane i whaavivi inga mo Charlie Kirk, ai whapena foi ma whai tionga. Ai le itangata valena, sa whai tio i nailona tua i o le afi tele sa soroma mua le moto maui Hawaii, i le lua whema le rufutolu, i le anga no whapau Hawaii. Ma ia tua i tangata e tāpo i le vai, ma ia tāwai, i le tupu mai le afi bana whape leta tonu i nei winga whapau. O le tamata i tistala sa mo fitio Amerika, Mali Olive Wesley sa ia whaamusa sa ia wherafula fo inga lan tala tisia pole isei, oilo ai o le Pacifica Whip for Empire. Sa ia whina wai, o le ngona tātā mama o Kirk, e te te ea tangata whemarangai. Te te e whawhawhinem whawhatama. Langolango e le tasi le o le pūlenga o tunu o e tele po le Pro Empire, manatu e whasanga te wai i tū tā ua i tangata Pacifica, a tunu o lea wala tō whaavauvau ina nei. O ia, tā longa, i le tau whai unga le rafa malero futolu i no whirwhiria i Scott Robertson, ma whai a onga whaarulo le All Blacks, sa iai whamua moyo lana kapiteni le au le Crusaders a whai a onga ai Scott Barrett. O le a whirwhiria e vema kapiteni le All Blacks, alo mana i le tau sanga na tau ave alo i ali te whinga. Mai sa whirwhiria lava Barrett i le kapiteni, ma le kulupo tai o le au sa whirwhiria e au whiai Mason Oso, Barrett ma Chody. Ia ma Bowden, whaapea ma Ali Savea ma Cody Taylor, lea sa avea uma ma sui kapiteni nisio teimil te inga Robertson. O le tō telo i la tō o ie neisa, tō walua tau alanga mo le kapiteni al aula kapiwha a marasi awa le mana Pasifika. Lea o siria ma se lau ta alonga whai teori o ta alo i mo le peuli Ali Savea. Ina ia vea ma kapiteni o le All Blacks. Le so o tau sanga e lua le te inga Robertson, o la tō le fia le la kapi, ma le ta po e All Blacks, wa wha wau na telenoina pe o le whai unga whiwhiria i Barrett, ma kapiteni o se whai unga moni. Ma sao, o sa vea sa i kapiteni no All Black te le manu malo i a Australia, tosu tolu lusu whai malai Eden Park al whai unga le vaso, au tau fō manu sa alonga ma i tuatu. O le tui mo le All Blacks le se lafui nai tō ninga o Julian, si alili mo le eina. O ia fesili ia le kulupo ta i le All Blacks o ia nei, i lona whali e momia. Le whaia i au se whaamarinonga le leile ngā se senga o le whai unga sa whaia. O muria ina o stasi o tangata whaasala lau fo i le televisio ta alonga le Sky Sport, Sky TV, sa ia whaali ai le polo kalamea le The Breakdown. Talu ai o le tele o whai unga ese mana na o whaia, ai o le tō tele o le kulupu e le o ngā te stasi. A wā o le tele o leo e fisusu ia i whai unga whaia, ai ori unga la moraso o se fa unga te taurava o na sau mai le kapiteni mai e tāwai o se fa manino manino e mo mi ona fai ia se fa unga mo tu ai ola sui mo All Blacks e ona sfuta longa fai teoria sa ta alo ai Jeff Wilson ma se soa fa sala la fo le Sky TV dai fali ai o se talo no anga le na mo ani Savea Scott Barrett ma Scott Robertson e le tau na la to faia ai lo ila to faia. O Jamie Joseph wa me nei ma fai a ola ka pisu malini ma whirwhiria le All Blacks. Leo le amalanga ta milio le tu ma tu le hemisphere ya November ya na ta longa tolu e fiai. O le fai a ola ka pia tama ta ingen lani sa ma malo li poro langi ri ta marsanga tama ta ia John Mitchell o sa uni na ti ta ia mai le malanga ta milo. Au fili tama ta ia Leona Britania ma lani Newson nei. I le lua fe malelu for fitu. O Mitchell o New Zealand, ia mar whai aonga momo for All Blacks.
ua tongi lo na ingoa le taufutulinga mo le avea mawhaia o ngai taita ia maia le au fili moste mua ilo na tunu. Ai o le taatia iloro no manai o se whaia o whaurulu a le au la kapia tamai ta ia engelani i se tūlanga e whaamutuli ai. Tala nal ne yaso i ai pele anga le leo leisi leisi fie le waso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilungana fitu aso le vai aso. We all love a bit extra in our pocket. And right now, 368,000 Auckland households and businesses are smiling. The Entrust dividend of $364 has just been paid. That's over 134 million shared across the Entrust district. Treat yourself, pay some bills or stash it away. Enjoy it your way. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. So go on, Auckland, enjoy your Entrust dividend. Papito mawa e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima fata la iwa iwa. Pusa tayo apalaiti. Five ta la iwa iwa. Pusa pipi. Wano walu ta la iwa iwa. Pusa eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa iwa. Susu mai i le fruit shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua i o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. E le umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ela. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O whataoto Solomona le tali o Tavita, le tupo Israelu. Na ia ilo ai le poto ma ia a o wina. Ia langona i upu e ata mai ai. Ia maua le o wina i le poto, mo le ami o tonu, mo le whaamasinonga. Ma le ami o sao, ia watu ai le whautauta i e whaingofie. O le poto, mo le mawhau le tau le lea. E whaalongo mai le tangata poto, e tupu ai pealo na poto. O le ua mawhau fa'ui, e maua e ia le poto e pule ai. E langona ai le whaat oto malona whaamtalanga. O upu ai popoto ma lātou upu lilo. O le matau ia i o vau la matanga leo o le poto. Ai ino tangata vale lea i le poto mo le awina. Lo watali i. Whalongo mai e le o atu alu tama. Awa fo ia te tuula fo ina le upu alu tina. Awa e whai ia ma mea ma pale mata ngō fie i lo ulu. Ma mea e asoa i lo ua. Lo watali i e. A whai e whaole ole i atu o e tanga sala. Awane e usi usta i ai. A whai lātou te whai mai. Tātou wō. Tātou te lama i le toto. Ia tātou taria ina. Le ua whai fua la nā mio le lei. Tātou te wholala ina i lantou, e pei o le tunga mau. Ia ato atoa lava e pei o e o ifo i le lua. Tātou te mawai o loa tā ua umalava. Tātou te whaatu tumo tātou whale le vete.
Tātou te whai whaatasi la tātou vili. Ia tasi se tanga tupe ia te tātou uma. Lo wātali ie. Awa tātou te o ile ala whaatasi ma i lātou. Tā ofi o vai ne i ui o lātou wala. Awa ua tau wheturi o lātou vai le leanga. Ma whaatali se sa saai le toto. Awa e wawe fuale upenga a ua i loa e le manulele. Au i lātou ua lama i lātou i o lātou lava toto. Ua lātou talia ina i lātou ia i lātou lava i oti. E whapena alo i lātou uma o e mata pepe ai le oloa. E ave se ina ai le ola o e ua iai. Olo alanga le poto i fafo. Ua leo tele i malai. Wawala au o ia i le me sili o na taalili ai o tangata. O whaituto o lea ai wa whai atu ana upu lea ai. O tau e whai ngō fie. Tu te loto i lea mi o whai ngō fie se ia whea. Ma e tau emu. La tau te fia i le tau emu se ia whea. Ma e vale lea. La tau te ino le poto se ia whea. Le liu mai ia i la ua o inga. Whauta. O te lilingi atu lo ua nganga i a te outou. O te whailo atu a upu i a te outou. Na au wala au. Ai le ima whai outou. Na au whaalo aloa lo ulima. Ai le ai se na whaalongo mai. Na outou te ena la upu le umalava. Ma outou le ma whai la ua o inga. O le mea lea. O te ata ia au i lo utou malaia. O te tau emu pea o mai lo utou fefe. Pea o mai lo utou fefe pei se asio sio. Pea o mai o te utou le puapua ngā ma le atua tu vale. Na la tou le vala au mai lea ia te au. Au. O te le tari atu ai. La tou te sa ili mai ia te au. Ai la tou te le maua au. Na la tou ino le poto. Wa la tau le mana fo i le matau ia Iova. Na la tau le mawhai la upule. Wa la tau ino i la o inga umalava. O le mea lava lea la tau te ai i le fua o la tau amio. E ma ona fo i la tau ia la tau tonga fiti. A wa o le liu ese o e whaingo fie. E fasi o tia i la tau. O le nofo whaatala noa o e vale lea. E whanoa i lantou. Au le whaalongo mai i a tau. E nofo o ia ma le fifi le mu. E fi le mu o ia. E le fefe se meleanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
kida kau persa Wabayani kida kau koira keda nangon Koira keda nangon Ersa bole Ersa bole Lewa luas 45 minuto te ai nei le tulai val nei tai au ia wa am tali fo tatu proklame pele fa fonga iai to mua le tatu proklame pele masani iai tatu ia so te tasi fo tawina lo polpoto aso bo mua le nei o nei fo masina o tatu iai o le tusi fo tau fo nam tapu mua tusi fa auto pe ona moriatu mo tatu le nei tai au fo ia ole lu tau le mal fa mal au ole am tanga fu ile o tatu fo launga mal proklame al fifia mai pe ona ile nei tau tua pale nei au danga le tai au fo ia vi ia leli e fo lava le afionga le tu yo tatu loto mo tatu tangata ile aso mo le aso so sani le mo tatu patalo fatu bale nganga fifia bale nganga fa alalo lunga proklame fifia mai ile pa ia mo lunga tatu wa tunu le fu tatu tu mafuta mo tatu tu e feiloi le nei aso au le lei aso mana ia aso matango fie ia lofo mo le anga le o le tua tatu sangi male ori sangi male lau fonga fia ono le nei tai au mana ia o se aso ile tu e mau fo le aso fa ata tu e mau fo le aso mo ki topa le lata usanga fo ai o le nei aso o se aso se fa manu yanga fo ile ia oe se fa manu yanga ia te se fa manu yanga o le tatu usu le tai au mo le tai au tia la e te pula atu oka e wow au le nei o le nei aso se vava ia tu lo ainga o usu ai fo inga ruenga o moe ana i tamaiti warili tuanga wa onga nei fa pei fo le lo roto ele atu ai wai e hau le tangatu wai manatu mai ai lo fa leo fa safua mai leo on fa ye ono pula ana o vava ia tu le au le lei o le tai au ngai fa fitai le li ia fatalo fatu ele proklame ia tau malaba tatu watu no nei tai au e fa popo atu ai ele fa filua i mal fatalo fo proklame le malu o le tai au nei aso fo leo tatu patpatie le lofo maleanga le lei o tatu matai si de lagi ia ele manatu le nau fo lau manuia lo sa ia fo fanga amata pe ona ia yo fai valo filima yo tiu te manga ruenga tolo farfenga ruenga liso ila to la fu tapu ai mauta malawa pe ona ia si tamau si tina ia ole au finga ruenga le tua tatu umala vale fu no fo fale le yaso o ila to le nau manava nga ruenga mai tiu te manga ruenga le po se ia pa ia mai le nei tai au vai se malo longa ese le ma le lofo le tu mo tatou lana fanau po kala me fanga solo mo tatou le walu se furu valu minuto te le tulaiva se mai disi no tatou falinga tali watu le atu e fa wa tatou po kala me tatalanga ya male sunga fo ma ia mtabai dokta ta yao pe ona ye tatu po kala masani ia tatu no tatu fa so fo lunga tatu tautua nei tai au fo fa malo atu le atu no le atu le na lo mafuto bo lunga le tele malo le o sai Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa O fia maua sau ta vale po sau piki apu ai tong i ta iwa yaso lua va yaso pe ta imas sina o le sleep le wa sos o ta pena le au fainga luenga cars mo oi malo au e te popole i se messing te tala fitu aso mai sfulu ili tai au angai le afo le ono le afiafi tele la lai au kilani i saute vili mai loa i le olua tasi ta fa fitu lua selau po le olua o fa lima tasi tasi Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa la tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, mata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast lima, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu, i le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le nume, over se lau, lua o. Wa o le fire o le ai o to Mom, any food? Mom,
ai mai ar kaya we ka ad po. Wait, Domino's Pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas. Tele fa pizza maltuanga alfana. Ili mai loa ile ovalu selau. Tosfulu, fastfulu, limasfulu. Ovalu selau, tolusfulu, fastfulu, limasfulu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yokas futialu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. O kalabel tatalanga pe ona faowina yaso vayaso taitasi lona solulu lo ngatono vayaso ya lefa wa to se mayele tata po kalabel leita ya fo o le fa tai ile tua mo le malosi mo fo fa malolonga e la fa ingaluenga mai se la to yo lo fita tunga mo fa so mo le tato wa tnu ese le tau ni po kalame mo tato mai se ni fa na wa onga matato u malava e to fa manatu mo to fangu ya oi ya le nei sui fuanga ma le nei o langa lo tanto iai ya bale fangu foi vai temi au e ya onga ya au le wa to mo le avanoa fa tai o le lo mo se fa ya onga ma fai ona fa manatu mo tato watnu ma tato uma lava nei po kala me lunga le tato tautua e ta pena ai a tonu o lo anga le fa so le sunga fo mai po le sunga fa ya onga mo tato fana wa onga ta pena i fo ilo oita matiti ya onga ia mo nei vai temi o au a onga pe ona yei nei whanau universite, ile yei nei whanau kolisi, ia o lea ua tau aweina ele tatu ngana Samoa. Whalau tele lunga le tatu pokale leita iao, le whatasi mai le sunga le fomai. Le tunga ia ta iao, Dr. Mtawai tau tunu, ia lunga le tatu pokale leita iao, whatalo whatu balenganga whalalo, ma alolo se fomoria leita iao fau. Ia, whatalo whatu, la whatarenga tia, soifua lau lei, mleifua mai fo i whanunga le leita iao fau, ia fatalo fat fo ile pulenga na fainga benga fo ile tio Samoa a wala tu ile nei por kalame ia e fo alo fatu le nei por kalame tia mo silfi ole mai alta por kalame le vason tene ia sulu ai wala aule tu ai se tasi fo yo uso ia se uso la rio tunu ia ile stofi o ele fa mo ia le stofi nei tau ia fatonu ina no family service ia linga nei pia malifa ia ona toi sauninga ia ole tulais fulu tau la stona nei ia la follow fakta por klame fa mixi fo ilona nganga ia misi fo ile nei por klame o voinatu mo le fionga ia pateri ferretti sister Lucila misi fo tu fine a rosa fa malanga mai Australia ia misi fo ia usam tu fa fine fa pena fo una fa mai se ma fa no ono le nei ngala upa ia le tua de por klame ia foi natu o le tapena mai foi ia le fiona te fonu fiona ia le asi fa tonu ia male malo le maftanga a maili ia lau maftanga maili me o kilani fa pena na fe lo im la fio anga o le pea ile asfari le nei na fa malanga mai ia o folo fatu foi tap klame ile fiona tua to fa tua ia moa na kulani fa pe fo i to fasi fa kalolo
lalo Wellington ia foi ia le tofa ia le malfanga tiota ma le tina foi ia le malfanga o ia le levanga ulfale ia se foi le pele ia noema leota fa pena foi le tina matua lava ia sia la taua iva sfuma tasi on tausanga talenga langi ia tau le pawa ia fa pena foi o folo foi ne poklame I tu fa fine foi mauso ia o tina fa pena foi fai malanga mai no maliu tina matua ia kalala mai tuila ma tina matua foi ia makulata mai ina I Australia ia tapu inga foi tina ia formulisati mai na Wellington ia fa pena foi tina ia tai fai malanga mai Alaska mo nei a fa moe ia le uso ia lui a se foi tina ia sina ma fanau fai malanga mai tuila ia fa mai se lenga ngole tua fai malanga mai ia me se foi o le tali ia John Mark fa pena ona malanga mai America mo le nei maliu fa pena foi tapu inga le fine ia Mary sure sa tau tunu mai le tunu o saina fa pena ona mori lo fa anga mai I vala upa ia le tua le uso te tia te fai atu wa ole se uso lea tau le lea ele I matai ai o se tangata o si ainga ia la o wa sili o na to tele tangata fai malanga mai fafu I le maliu le nei ia o lo fa pena foi tari malo ai ia poli factor nei por kalame ia molon soifua molona nganga I sao le ola fa bak malo fa tai ai le materi o fol tai por kalame fa malo fa tai foi lo tele ia I lau sunga I le nei fui tai au e mese fui le ainga ia e mole fui fa mafananga fa mai senga o le tai po kalame I lau sunga mal pa I o le ainga tūlanga fui o lo iei o le wala upa ia le atua ia se tasi o le ainga ia le taltonunga o lo ngalue le angang o le li so sani atu loto ma finangalo le ainga ona o le to e o se tasi ia a o se tasi fui e o si ainga ma tautua tono ainga mai kalesia mai tu malo ia leo wala au iei le li le se me fainga tai le tua vai ane pa ia ma madu le pa ia le ainga ia e faingo fia mea uma ngalu e foi le ngango le li fa lo tele mta pena mea uma i ona to e sauninga ia mo le tua I fa mafananga ma fa mai senga ia I le pa ia le ainga e me se foi lau sunga I lunga le tai po kalame le vai anga le tai au ma lo fa le faiva ma lo le loto tele ma lo le sai taula mea uma I le li o ia so sani mai le tatu vai ia matai me fainga tau le tatu fo launga pe afso ina tatu I fita ma faingata o le tatu fainga malanga ia ma tatanunga o lo ia pela nganga o le li nai tu o le tatu ai malo lava le tautua malo fo il faiva tai tia Maria o le afa o le tafa so ni taiao I le matango fia fo lava yaso pe na vatu ia tapo kalamela usunga foma ese le matango fia lava yaso le tau pati mai fo ilo le hatunu ia ile nau mai le tatala noanga ma tafaso I winga o upu o winga o upu winga lasi o upu balona fa nga inga el malatu e to at pela usunga ai ma fa na tatu pa ile titi e ma tatu fa so ie le taua o upu nei ia au te do fo ie ina I upu nasa ta pena I malava ia so le io o ie le tafaso o la ma fa ilo to fa lo tele mo ni ta yao mo le nga fa lo ma lo fa taitia ioi mana I te lele so nga mingo tapur kalam ele amata mai lava ile paonga ina fa ilonga bai o tatunga ngana e tasi le up tusa spelang e se la winga ma pe le ala le wa fa pitoa foi nei mai aso e tolu morta fa so wa lo fa na wala tunu pe foi na silfia nei foi le si vai taimi ia sa si foi le ngana tapur kalame e fito tonu mo fai launga sa fai ngamatai italiane ia la tatu foi mai I yalom fana ia mole manga foi ia upu winga lasi o tatu ngana ole ata amata le upu le ai ia foi ngofio le ai ia afsil fana ia tele a winga le upu ai ia po le ai fo upu ia le e fa ngai nai fa ilonga wa a se pela le ai ia ole komali ai asa pela la le ai ia ole fa mafa ai ia ole ai ole no vinga mua ia ole tausami ia la tausami tau mafa ia tau tenga le fa matala ina ai ia le tadi sua fa matala ia le vinga le mua le ai foi lele ia le
tau mafa po le ai o le mea ai. Ia, o le isi winga lona lua o le upu ai, ia pe o se taui o se tau sinionga. O le taui fo ile o le ai o le ta'alonga. Fia ai na man malo ai o pele ki Ferika le vai aso le nte nei. So o le ai le na, o le ai o ta'alonga, o le tau unga o ta'alonga. Ia, o le isi, e ima le isi winga, o le ai fo ile o le taui o se mea, o le winga o la utala, i le anga nuu, ma le whaatinonga fo o le, i whai ngā malanga. A sa auni lo se nuu e malanga i se mea. O na whaapea maila ia lea o toi ina. Tautua nā se ai o le malanga. O le atonu ane mea tau tarangia i le ai lea. O le ai o le malanga pe fōlinga mai a lea vanga mai se teine o le nuu. Ia, pe e fo i mai le malanga ua nofo se tau lea lea ai o whai ma ai o le malanga. Ua mōsa nā vai o le nuu lea. Pe o le winga na pe o se tau i fo i lele o se whai ngā malanga. Le ila le winga o le upu ai le na, pe whai tai fōlinga tusa ma le upu lea, tai winga tusa ma le upu lea le ai o ta'alonga. Ia ese lo na whao ngā ina, ese ia si o manga fo i o lo whamatala ina ia upu ia, mai lo na whao ngā anga ese senga ia. Ia, le si winga o le upu ai, ia o le anga nu. O le anga nuu a Samoa, e le anga nuu a tau o le ai, e pei fōling, e anga i whanua i sinu o le ai. E pei fōi lele e taipei o le whaatinonga o le si ilau lau. E le si pepa suenga fo i le stau sanga na sa uili fisilina. E whamatala atu le anga nuu Samoa e tau o le ai. Ai fōlinga anga i whamatala ina lau lautas. Ia ma le si ilau lau. Ia o le ai fo. Ia ua whai mata alonga fo ia le atunu. Ia i fo i mata ngā luenga, e fo i a onga fo i a whai lau ta alonga, ia whai ta alonga ai. Ia fo le luku whao ngā, lea vaenga o le tafa o tatou ngangana. Ua whao ngā e whai mata alonga fo i le atunu. Ia tailo i pauna o le winga o le upu ai la tau, a o le ai, tatarono o le upu winga ai, o le ai o le mele o le toe fono le ofu. A masai le ofu. Ia tue ai le ofu. Le winga le upu ai. Ia e fwera mar whao ngā le ai. E le tue ngā whao punga fwoi ngā le. O whai wao ai malo, e whai whao ngā fwoi o se sui nauna. Se sui nauna. O whai wao ai malo, a o whai wao ai whare. Tasi ngā whao ngā tele le atunu i tatou ngana. Tal fwoi e wha asoa mai fwoi nisi fwoi o lingwisi o le tatou ngana. E whai on wha pula lau tele le vai, e le tūlanga o lo i aile upu ailena. I le peon tātano ina, o winga lasi mo winga ese lana, o le upu ai, ma le ai. I e tau amatai ta whaasoa neta ya? Mana ia. O le tāua fo i le ina ia malama. Pea na te whaua umali tā whaasoa neta o le upu taltalang. E toi tala nei upu laiti. Nei pulaiti, ina ia mawhai o na maualo na winga, ma le tāu alo na whaonga ina. Ia, pila upu ai, leu ta whaasua ni tai au. Waira le ese te lo le, o le tusar spelanga, ese lo na whaonga ina, ma le tāu ai tu tono le whai upu lau sunga le foma. Ia, o le isi fwoi whaonga inga le upu ai. E pewhele o se taunu o le whiringa whailele a whaatea le tangata malinu. Anu whaila ia lea. No fwai pei o se iai ni ai o le whaasalanga. Awenga lau tala se i marie. Se i wha marie ina le tulan sala wato a fwoi mai. Watasi e vahenga fwoi e le oloa e whana. A to e ai le of. Longo winga pe o le e whaanga le upuai. E foi a mai le ofu mo tele ua le fetau in famaile ia mai le ofu se ito e ai nga se ito e fono se ito e whalai titi wha tele fo e winga lau tala i upo tatu ngana ia fo iona ona malama a ola ina whai e se fo iu whai ngofia iu na to e ai e lo uti nā lo ofu tua nāna o tau malanga i Samoa ia iai ni ai o le malanga ia iai se ai o ia se ai o le malanga. Al men
Tatia pe no na faasalanga se I faini ai. Ona toe faaele le nu. E ka kere iso pokula le winga le pula ia faise ayo le malanga. E ai nei whana ue tau ne mamala titi le winga le whaongaina. A he tate whaalongo soo ia, o tatu mamala. Ai mwhene tau taratala titi. La se si whaataita inga tau whaafaingo fie ia faise ayo le malanga. Pe te tusa mare, ia se oso le malanga? Ia pai pe fa pe nga pe ole winga ole tasina winga ole ai malanga ole oso malanga ai ono upu fo fa fe palo wa I fo ile ale atu nu sa ye ona po I tatungan ono taimi o aso ye pesa so o tele onu na o so onu no mai le upu na e tu nga ngana na tau tuanari ise ai malanga le ala fa matala wa a ola ina afa pe ole malanga le alu ole malanga e o luma tamaita. Ia ole moni la. E a ona faile po ula male ai vai le po. Ia ai vale le au manga wali. Wa fainga na sa ia le tunu. Ia ngale etenia u porta tu ngana fa mtala fa tanang po ula. Ai ina tau fai e maua mai ina se ai ole malanga. Ole ai le malanga. Pe mele mo. Ia e mo ole ai ole malanga ole a foi ni. Ole mo mai e ole to rua. Ia. Mato o malanga. Pe ole ai ole fati no mo mona, mala winga mo mona ole ai malanga. Ia male ai mo no na rua ole malanga. Ia mo mai manu malo. Ia manu malo mai le nu ule. O ko ngari se ai ole manga yo ko fo mai manu malo. E pe ole mata ole le ole nu. Mana ia. Ole ai ole malanga, ole le ai ni faitionga, le ai ni fa le tonu sa ile malanga. Tasina ai ta uo me o fainga malanga e pe na ye ile fa mtala inga le ile tatu ngana. E ke fo wa fa pesis. Wa le utata no fo ile mo molanga ya. Ye mo musi ai ole malanga. E fa taula tanga toli saula mo mo ko rua. Arka kala 5. Arka kala 5 ile faia se ko rua. Ange ke wala ko marka ka le ir fa finge ala ya o la ir ko rua ala ya o malanga ke ba ya mo se ayol malanga ora la so nga ai ole fa ile si ya mo fa makala role le upu fo ile le tunu o ai ma o sunga nga fa Ringo tala ho ile tatu ngana la ngai matolia fo ole polycam system Tasina vaenga ole anga nuu malfasa mo pein tau fie misional. Ya mataudia o fatita inga ta faso pito tamalangi se fulua na usunga. Ya ole tupu fia afa matala tupu fia ya e tolu usunga faumuina. Ya ole ta otorima ngar malmana e rima na usunga le ta otorima e pela fodinga afa matala ile anga nu. Pe fodinga mai ole tasina vaenga ta ole anga nu o samo ole usunga fa. Pio nei e foi se tasi o va o winga o mamanu o tatau. O no winga o le usunga fa ina ia telele mamanu o le ainga. No winga o ai ia o le soifuanga fa samu. O le tulanga fa pena. Le fa matala I me ia o fainga malanga ia o so onu. Wa ale ai se ai o malanga. Ia e fa mai foi le tala isi inu. O le luma o se malanga pe ale foi mai E ta wa tere la le upu la le ile tatou ngana pe afa mtrai. Ioi. O ngi ia e alu roka mafofure ma ngai ke lo le si vaenga le o le wata fa soai. Ala ngole melanga kupu la ka vai ka foi va ai doctor. Ila vai kaim. Ia ka iro po o le afa kupu ngi vai kaim. Ia ole ai ole malanga. Ole malanga ola e alu. Au ko fa mai e ngaru wa kwa ma wala ai ole malanga ma ngo fo ia. Aki ia kamai ki ne mele markinga kamai ia po ole pe alu fo kinga mawai ai ole malanga aki ia kamau kamai ki makamai ia walu ngala ukala ngakopu na topu ia ke do fa ala ku Okay. No e voi le kala ho ile pe met kuspa ia. Me ai pe la longe kuskusia ma ngalo langi mo. Mana ya. Wa. Alo le upule tatungana. Yoi. Fam ina tatungana.
Taua ia le vaenga o le uta a mai ta va ili nei tamai upu lai tia. E taua tele mo tatou ia mai se whaalongolongo nei tamaiti. Ia piana amatal ta forsanga li taia. E o le taua o lewa o nei whana. O no le ngangana Samoa. Ia na fua sile fiera usunga fo mai o lewa taua ngangana Samoa ia tunu nei fafo. Ia mai se whaala ta upu. O nei tamai upu lai ia. E aua nei whatamala ni tamai titia onga. Ai te tau de leo na latu tanga o fito e wawa ai, i o lea le winga, a o lea se tahu i tu tonu, o na ia tapenanga i tonu lea, o ngā lau sungal fo mai. Oi. Le fuwala talata ia, le fuwala talata su e ngar whanau mo le whai ungol tau sanga. O i koi lai pepese ai mātua, tau tua nā, ia maua se ai o le nei tau sanga. Ia maua se tūlanga le leio nei tau sanga, ia pas. I le lasi o winga o lea upu o le ai. Lono winga atu sisi tu tau tua nai whana wa onga le tapo inga ma le tau ti ngā. Ana i o latu mātua o lea o lo tinga ina e tu lei latu lea onga ina ia maua sa latu lumana i manuia. Pi o lesi nā tahu o le upu lea. Ani si vahenga tahu o le whaasoa fo i tahu o le upu winga lasi mo le tatu atunu. O le si winga upu leo le ai wangalo i te. O le mea foi lelo o tau veina o le taa vale. Veina hua ai le kia. Venga le kia o ai solo muri. Patu le winga, sina winga o le upu ai e taa ua fo i mon mamlamo le whanau. Malona wha o ngā ina. Alo fa tai, oni si ta upu mfainta fa so. Ia o le sta upu le o mafo le upu le sau. A tonu fo e ni winga o upu ia pa u ia tau. Em fai na tala mai ele tatu atunu. O le langa na o le ta fa so le programa ne o talanga. Tatu tala fa tasi male atunu. O le upu le sau. O le sau ia o se pese upu le o le upu le fa tonua. O le upu fa fe ngai o le ar. O le sau. O le fa tinonga o se fa tonua. Sau o le si winga o le savili. Angi malu sau o le vameau. O le famtelinga o le savili. Ia o le si winga o le upu sau. Ia o le ngor tangata. Ai tangata ingo ia sau. Ia o le si winga o le upu sau. O le e whaamatala iei ia manuia ma se mea maua le tangata. Ua ele upuele masani fa nga solo le sau le fai fe o ingo tamau a inga i mau le ngā ruenga le atua e fa inga le whamatala le sau ia pifile le ungi o ni whaaloa longa e ave le atunu i le afo inei i fai fe au le fai ngā ruenga le fuke i to inga whaufunga le oto ma le sau inga le whaamatala le toina le fai ngā le parusami la tau ia ai pe ona e solo le sau le fai fe au e maua mai i ngā ruenga le whaatino ia o le sina winga le upu sau ia o le Bila o le sa fa mafa sa fa a koma liu o le sa ia ia sa o le tu lo fa fo mai suafa o le sa ia o le sina suafa ta o le afio anga polima ia o le sa e le ia ta o le sa le fo ngale o le atu o le sa le ngala o se fa mata langa ta si winga lasing ya wani winga o pusau fa pena ona le mau ta faso ya na fo em fain faso mai ta to no mana ya ta wa yo po kala me le amol fa fong mai sa mo le ta ya o fe la vala te mafuta mai ai e fa na ya ngai mai lunga tatu pengat fa ilangi lunga tatu YouTube lunga tatu Facebook fa so mai ai le winga o la si ta o la fo isi winga la si o le upo le fa so to tatu po kala me e fa na tango tu mai lunga tatu po kala me le ta ya ili tau o le vava ai le upu sau. Malona whaangaina. Te leo i isi upu ia lewa tatu titi o ingoa o tangata. Ia
o po me fai o la tu tino ia fai ona fa ngai no se me fa matala isi si mea o se upo fa matala isi me fai tino o le sau sau bodia sau bodia ya io le sau o fina le sau modia sau modia ole oso le malanga mana ia pe felele fatu winga si winga lo pusau pe fa matala ia ni pela le oso le fa na me upulo sau moria ia ole sau moria o se oso se me foi le ta penaina ia ma tango fia tau sau ma se oso sau ma fei mai un ia ioi o ngangana le ngangana ia fo ala ia fo ifai i lea fo i upu tu lo fa fonga la tu sau ma fei mai un pe o la wa fai malaika ku sa la wa fai lunga le fia tele lo o le pe tau fai motu ta fa soa po le meo le laina i nei pe le na wa okay mai doctor ole man manunga ta taimi ala vatu marta upu muri le mo le nei vai aso na man mutu marta taimi ole upu le ole tau ia ole tau ole winga mo ole tau o winga ole asu le winga ole tau e ti mua e lo wa ia ole si winga ole tau ole tau o misa ki le wa tau wa causa mo sui fai nga malu io to inga winga fa pena ia ole inga o te tau ia tia fai nga le penga ke causa tama le la ia io le tasina winga ole tau ia ole si tau ole au fa inga o se mea e fiel tau ole pusa mole wini se la ulo rima ia mai tau so ifuanga i Samoa ia os futa la niu pe ole tau pe ole tasina vainga tau ole upu ia el to inga fa nga ina foi lele se e tau inga le maliu stam ia fa nga inga na e tau inga le maliu stam foi nga fa nga fa de ape isi time fa nga fa na isi time ia ma to nga fa pu nga le ele tau su la le tonga le po la lu no fa nga e fa nga i fa de ape le fa nga tatu upu ia ole upu le ta ia ole tau ia ole longo atu se mea ia ole ti koma li liu fa mafau tau ia tau ole ngore no ia mai winga lasi ole winga ole upu tau nem fai na fa matala ina fo nita ya ta fa so nei vai mana foi o pa u ya ta u ni si u ia ona pa so mai la ia le malu tele le tunu ana ia le sa le sta pa ang mai o e tau mai nei ua mai ale me ai ai tau nu ia tau mai nei ia o tau nu o nai fa nga fa vepe o e tau o e o e sau ko sai fori tu sa upuna ma nga ia fa nga mai le upuna le tangata le o tau mai nei ua mai ale me el matoi ia ka ke ro ka makala i fai fofua ka me ai ngi ki wa ku ngis ia aku Kusa ko ngale ngale fai mau ki ngoa, nenga ni kali mai foi ngale, al loko ye le o ye.
Ma, ia mai na le umari le so sangi mai le tau mai nei ua mai a me ia. Ai le so soani wa mai ko ta fa so na u. Ma nga ia tatu matala wa ko kele la ufio ia o akwa ua umari me ai ia wa kau mai nei boni si me ai ia ola le me. Rei, takta onol ta taimi. Ia ai fa malo fa tai wa mata ngo fie fo o lewa o leu fa ko anga i mai le tunu mala te o tatou ia ona wa ta se fulu ai malo fa tai a tono la to fo ia tatou po kala me la so fo ia ia la ko ko mai la ko ai mo le atu la fa tai tele lava ia pi ona batu se sau noanga fo mai mo tatou le nei tai au po sungal fa ia onga ole po kala me talanga tatou tala fa tasi ma tatou atunu e fa soai se langona foi po se motunga afa sunga fo mai mal po kala me ia mo fa lo tele ina lava tatou ngana ai mo le atu lang fa tele lava au sunga ile fo mai le tai au lo sunga mtabai tulanga fo le tatou tautua mal fa soai tatou upu mal tatou ngana malo fo manatu tatou atunu ai mai se nei fa na ula voa ya tapenanga o tatou ngana ma so sani la tua onga masuenga pe ona yai ya to mole atu lava le nganga fa tel leita yao te lo wa faisi o pisi tapena foi fa lave si o wainga ma si uso ya o talo lava ti mo tapo kala melo fangi le tua te tala foi to o me uma lava o melo mala mele so sani ye le anga le leo le tua so sani atu tapenanga ya uni masao fa mo le ainga mo le nei foi vai aso ia ai ma fa mo la tatu te filo va se fo le lo fo mo le anga le tua la fa tu o ama fa ma e no tapo kala me mo le nganga fa lo ia faafetai tiatia mo le foi faafetai si o tatou atunuu po fea lava o mai moa mai ai lenei polukalame o le talotalaga ia e muli atu le agaga faafetai i lau lagolago foʻi e ala i le faasoa ma le talatala mai o lo tatou iloa ma le silafia ia ua foʻi na ia aloga fanaua si o tatou atunuu ia faataʻi lea ma se leo o le a se magagana ua paʻopapa i lau faafofogaaga sa moa malu a mai fale la fo ye ile nu ngalo aiti nga ia mfata fea ile vasa loloa au le nganga mawolunga ia uma ele nei por kalame ia mo fo si ai awa alo mafana wo si utatu watu no ia fata ile ama se leo ia munbia tele lava singa lo fea ngai msi utatu watu no au nga tuai le fa i unga le nei va yaso ia munbia tele tatu to e fe lo il va yaso fo o mo ai fa munbia le tua mai nei taimi fa so i fo ia la sunga fo mai ia va tai ia le dau whaafonga le tātou atunu whaasoa mā tongo fio nei upu lava le tātou ngangana i teu wai le tātou ngangana maua ilona winga a o le halona tāua i le tātou lava ngana. O kalame le tātalanga pia le whaasoa mai le sunga le whamai ia ta iao Dr. Mtawai tau tunu mo tātou sona whapaponga bola nei vai aso ina o se ebal te malawati le ua 2 minute o te nei ia le two lies. Fulu si mal whaafonga to e whaasalawina leo tātou tale vai whanua. Talofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa. On 1590. Telling me out to Romola show, Diamond. O se tinai o gilani sauti o se whaarongona whātarua, ina oia maoni mea te toni in seti ola te tonu se apasusu pauta fau, mo pepef toa te talaina. O le apasusu pauta o le aptamil, sa whaatawina i aso tofi o le vastaruai, ma le wharatala vai le chemist warehouse te kanini, le mai ane au ngā i le aso lusfulu uni, o le rua whima le lufur fitu. O le tenon, le compagnia Farani e ngausia le apasusu pauta a le aptamil, sa lato longo ai le lominga le Herald, o lo o iai a lato whaatinonga o ngasi senga mai a e alele ma le saunga le mu, o lea o loa. Ma ua tilo e e fōringa mai, e lea mawhai e se inseti o na ola i tono se apasusu pauta o te punia mau, e se tūlanga mau lalo se o kasene e tono. Ma se si o mianga e mau lalo se e malu lua iai. E le imawaina mua le compagnia ni li poti tali tusa whapea mai le apasusu pauta, ma ua whaia ne i aisi suenga. O Jenny Bishop, o le sui whaatonu au le ofisa o le saonga le mutau mawha New Zealand, o i whalia, wa ngā lulu e nei mo le sailia i le mea moni, ai ele e se whamauringa le teminei, i se lau tele o se whawhitauli, e iai le saonga le mu o tau mawha. O le whare tele vai le chemist warehouse i te kanini sa lato whaamautuina i le lominga, i e se suenga whaaloto i whare fōi o whaasoro nei. O le tinaona whanau e te o lua e le o mana e whae lolo nei ngoa sa e wharia,
Sa ia mai tō ina se vainga e fōringa mai se inseti matua ele I tete o ngā ioi re tono le apsis pauta. Ina ua mai ana I talina le stonai. Ina o sa ewa lona tō lua I te tono le apsis pauta. Ma iei loa e tele atu I si inseti te tono. O le apsis pauta sa malu le leilo na te punia I le teimi sa whata winai e au noa lea mani pū sa wa ia fō I le pepa sa fifi ai. Ina o te liu le whare tele vai ma te tala I lumo le tene whata o loa ma toi loa e fōi. E tele atu isi inseti te tonu. Sa toi wha fōi le sele no le tau le apsusu pauta le rungari, ai le toi te liu, I rato wainga. O sa vaima universite ua mumu se whao ngaini, e le porkala me wha teknolosi po le software, le artificial intelligence po le AI. I ngā ruenga mo tamakia onga. E le tamaida ei sa whai ai le whai unga Universite o Massey, Universite o Aukilani, ma le Universite o Victoria Wellington, e le whao ngaina. Mo le University of Massey, o le whae unga e tau fia le wha tinonga o komekti e mate e tuai, te mai te whai mamango I suenga, e whai e lunga o wala so te ngalau tele po le online exams, o no se tūranga le manu I e sa iaine o wala wha te konolosi I le tausanga te wai. Sa la tūlonga I le tori sila o wā I le linga po detection, I le whai mamango te mai te le se wha moe moina, ma tu oi e wha o ngā I le AI, ma le mang whangafa I vanga telo la tua o onga. O Isa Prestino le la le Union o ongo whailonga maurunga Massey, the Massey's Tertiary Educational Union, Dr. Angela Figuri, sa ia longo le toni sila. O whaia onga to mai whapitoa ele o tāma mawai le whaonga ino le AI, e wā ili le se whai mamango to mai tia onga. Sa ia whalia, e tele ni suenga sa whaia o tā ua o wā ili linga le AI, ele o le so nao ngā. Mai tele ia mea whai ngā renga po tools, e whao ngai te maitia o ngai sia kia i lato suenga pe o wā ililina e le AI. Mai lato te mawhai ai o na whavalea ina, le wā ililinga. Whaalia Dr. Figuri, sa whai ai le whai unga te peina le AI a wai le o au ngā. Ruas mali ni tau sanga o vea o ia mawhai a onga, whai tau sanga whai o ia makaina i suenga te maitia onga. Ai o ia tā o nei, e le o le melena o ia i tustusinga te maitia tuinatu, mo le makaina. Whaalia Dr. Figuri, a whaia i te mai te mawhai o na sidi atu le leo latu singo pepo suenga, na I lo ia I le tausanga mo moea o ngai universite o rono winga, e ia se whawhita hauli. O le whaia o ngalangolango mo whailonga maulunga le universite o Aukilani, Java Grant, o lo ia wha maa poina se kone Fernicia winga le AI, mo le Union a onga o whailonga maulunga ele Masin Fou. Sa ia whalia ai, o le whai unga le universite o Massey, o se whaata tautala whea ngai, I le tilo mai le ia o awala wha tekonolosi. O le tapelu sa mau I se no whanga whasao I Aukilani, le teimi o susu e ngā leo le whasio tinga o le tau le lea mai Amerika se whare whaatali pasi I le aso maliu. O Kylie Farrell, o se tama sa susu e moro na whaelonga whaafo mai le PhD, sa o so whaia le whare whaatali pasi le ai o Meadowbank I Aprila. Le tau le tosu totu sanga sa maliu ai whare mai. Sa whaari aia le ni leo Assess of Civility Detective Inspector Glenn Baldwin, e le I whaia lawa se la tō whai unga se sotanga o le maliu, ma lea a o penga, ma lo wha sore Jesu suenga ano noa, mai umi se taimi whaatali ai sei unga. O le anga ese sa mau e le vao I le no whanga whasao I Maybury, e tu sa ma le wha I le 5 kilomita le ma mau mai ma le whare whaatali pasi, sa tupo le wha le love. Whaali Baldwin, o ato le CCTV, sa whaeloaini tangati ale piki apu, ale Mitsubishi Outlander SUV, o whaata milo ia Farrell, ai le I osofa ia. O le tangata wale no le Amerika whaali manatu fau mau por conservative commentator, Charlie Kirk, I lumo tangata lau tele, sa I longo na whaata ia I le malo tele, manelo rangi, o le tama tosu tasi tau, o le tama tosu tasi tau sanga, le ofisa silo le whaala abrum tonga le Turning Point USA. Sa whanaina na ua mamari wai, I le teima whela fula fo inga sa whaia le University of Utah Valley University, I le asa se fulu le masina o tuana I atu nei, se tema. Sa vave ona tali foi tau I tangata toi whete na I foi malangona. O nesi, sa la tovi I o ios tangata o staulanga I o fulu na ola molo na tatunua wha kirsiano, mata, ma le sa o loto le wha adi o langona. Ai oisi, sa tilo e tangata e wha vivesi, I lan tau talanga e whaia e totoi nai le fatu o le ino. Ia tero nei sa vi ia I le sui paramia David Seymour, le tau tuofo Kirk, le sa o le tongo whiofo fo ingo ai tia. O le tai o le loko o le Destiny Judge Brian Tamaki, sa ia wha ingo ai Kirk,
O si tangata sa whao ia le sala taru ai le alofa ia Iesu. Ai leisi tu, o fai pula le pātia leipa ma le Green sa mumusu, e lango ina se la whawhātu i tono le Parliament, e whaalolongi ai Kirk. O tangata Pasifika sa au fia i le arurua e le lango Kirk, e au fia i lungo o wala so te ingalo tele, i le whātu moria i whāvaunga mori mo ia, ma whaingoa ai o le tangata o le tua, se Kerisiano Malosi, ma se tangata e pui le me moni, i le moto Northern Marianas, sa whaingoa i le tai i le whano o soifua o Kirk, o le lusia i le o le loto tala noanga le tunu au e whai iai. I le sauninga whamanatu o Kirk i Arizona, o Tulsi Gabbard, o Amerika Samoa, li tamaitai whaatonu au whaamatalanga whaamapapoina le malo o Amerika. Sa i tāua o Kirk, sa tūla i le malae whaaupenga ina ini whinunga la walunga i me moni, mafuanga o lana whinunga, matapili na i le lofa mo le tua alofa isi, ma le lofa ia Amerika ia na upu e whaongaina o ana a upenga. Apetai, a o whapea ona sa saane i whaavivi inga mo Charlie Kirk, a whapena foi ma whai tionga. Ai le itangata valena, sa whai tio i nailona tua i o le afi tele sa solo ma mua le moto maui Hawaii, i le lua whema le rufutolu, i le anga no whaapau Hawaii. Ma ia tua i tangata e tāpo i le vai, ma ia tāwai, i le tupu mai le afi bana whape leta tonu i nei winga whapau. O le tamata i tistala sa mo fitio Amerika, Mali Olive Wesley sa ia whaamusa sa ia wherafula fo inga lan tala tisia pole isei, uilo ai o le Pacifica Whip for Empire. Sa ia whina wai, o le ngona tātā mama o Kirk, e te te ea tanga te whemara ngai, te te e whawhawhinem whawhatama, langolango e le tasi le o le pūlenga o tunu o e tele po le Pro Empire, manatu e whaasanga te wai i tū tā ua i tanga te Pacifica, a tunu o lea wala tau whaavauvau ina nei, o ia, tā longa, i le tau whai unga le wafe ma le futolu i no whirwhiria i Scott Robertson, ma whai a onga whaarulu o le All Blacks, sa ieri whamua moio lana kapiteni le au o le Crusaders a whaia o ngai Scott Barrett. O le a whiwhinia e vema kapiteni le All Blacks alu mana ili tau sanga na tau ave alo i ali tu whinga. Mai sa whiwhinia lava Barrett i le kapiteni. Ma le kulupo tai o le au sa whiwhinia e au whiai Mason Oso, Barrett ma Chody. Ia ma Bowden whaapea ma Ali Savea ma Cody Taylor, le sa avea uma ma sui kapiteni nisio teimil te inga Robertson. O le tō telo i la tō o i neisa tō walua tau alanga mo le kapiteni al aula kapiwha a marasi awa le mana Pasifika. Lewo siri ma se lau ta alonga whai teori o ta alo i mo le peuli a li savea. I nei a vea ma kapiteni o le All Blacks. Le sa o tau sanga e lua le te inga Robertson o la tō le fia le la kapi. Ma le au tā po e All Blacks. Wa wha wau na telano ina pe o le whai unga fia i Barrett ma kapiteni o se whai unga moni. Ma sao. O sa vea sa i kapitenino le All Black te le manu malo i a Australia tosu tolu lusu whae malai Eden Park an whae ngore vahaso au tau fō manu o le tau awa Barrett sa a fia li ta alonga ma Afrika saute i le vai aso i tuatu. O le sui mo le All Blacks le se lau ta alonga whae vau malo sa i a ofu inai tō ninga o Liulia New Sila ma lili mo le eina. O ia fesilingi ia le kulupo ta i le All Blacks o i nei i lona whalia e momia. Le whaia i au se whaamarinonga le leile ngasi senga o le whae unga sa whaia. O muria ina o stasio tangata whaasala lau fo i le televisio ta alonga le Sky Sport, Sky TV, sa ia whaali ai le polo kalamea le The Breakdown. Te luai o le tele o whae unga ese mana na o whaia, ai o le tō tele o le kulupu e le o ngā te stasi. O wā o le tele o leo e fisuisu ia i whae unga whaia, ai o le unga la moleaso, o se whae unga te taurava, o na sau mai le kapiteni, mai e tāwai, o se wha manino ngā manino e mo mia o na whaia i ai se whae unga mautu. Ai ole sui mo le All Blacks e ona sputa alonga whai teoria sa ta alo ai Jeff Wilson, ma se soa whaasala lau fo i le Sky TV. Ta i whaari ai, o se talo noanga le nā mo Ani Savea, Scott Barrett, ma Scott Robertson. E da tau na lato whaia, ai lo i lato whaia. O Jamie Joseph ua mea nei ma whaia o la kapi sumalili ma whirwhilia le All Blacks, leo le amalanga ta amilio le itu ma tu o le hemisphere ia November, ia na ta alonga tolu e whaiai. O le whaia o ngaro ka pia tamai a tai engen lani sa manu malo i pororo langi ri ta amarasanga tamai tai a John Mitchell o sa uni nati ta ia maile malanga ta amilo au fili tamai tai a Liliona Peritania ma a lani New Zealand nei i le lua fe malelu furfitu o Mitchell o New Zealand nei i mar whaia o ngamomo for All Blacks
Ua tongi lo na ingoa le tau fitulinga mo le avea mawhaia o ngai taita ia maia le au fili moste i mua ilo na tunu. Ai o le taatia i loro no manai o se whaia o whaurulu a le au la tapia ta mai ta i Engelani i se tūlanga e whaamutuli ai. Tala nal ne yaso i ai pele anga le leo leisi leisi fie fie le wasoa. Se limoiva tu, amo. Yeah, my baby, oh my love, sweet darling, big bamboo, wonderful girls. Put your hands in the air, yeah, yeah, and shake your body side to side, yeah, yeah, take your body to the sound, take it on the ground, move your body, shake your body, jump it up and it down. Hey, 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 okay.
Tātou whawhiwhianga tu whiwhilo i o le tai au ino se mari mo te pala wati lua 20 minute ua te enei le tūla se fulu ana leua taunu mai i a le sā o le unanga fwoi ma le tautua o le Tatu Enterprise Motor Group mo tātou le sunga fwoi a kuso fia lei wa le whaloloina o le Tatu tautua le nei teimo le tai au whatalo whatu ma le ngang whalalo kuso ma alo le se fua manuia ma lo fwoi lang mai tu te mga ruenga pe ona whianga nei tai au whatalo whatu ma le ngang whalalo Ya, ma lo le so fua mau ai lau talanga tia ya mara tau ata e wato troina se tata wato nu ya bi nga le tua le wata te felo ai fo ilu mo nu wa le tua nu nei fo i tai au menino malo se fo anga fi o le fai ona to mo le felo ingo lo nga tono le vaiaso aso mo mo nei fo i masina se fulo tatu savalinga ni te usanga tu mau le vi inga ile tua wa o yo tapena ina mesili mo tatu lana fanau tatu fo mo se fo la le so fo malo lo ina nai tu vai tu te mga ruanga pe ona whenga iai, ia o la uranga mali tautua le tatu whatawale tau le whailo, o la o te lenga malona ato toanga, i o le nai o au, ia la whatuia le nei tai au a kusu. Ia, whaftai tele awa mali mātou wa wanoa, ia, whaftai po i le tātou le teo, ia, mo le ngā luenga fōi, whai pēr mo le wha lauloa ina fōi o le mātou tautua vai, mo le atu le whaftai, ia, mo fōi nei lau, a wheloa ai ma, pātalo whatu i le o losi o tātou watanu o lo mwhai ona ma ua mai tātou whaasalaunga le nei tūla ia whaatai tu maa langi o le fumu tātou toi mo ne tai a fau tai mai lo tō soi fua ia mai su se ola ia le o tātou toi wheloa ia le nei tai au i le tau singa tātou tapa au sili ia o le si tūlanga o le na foi masina o mai atu la so nafi ia mo le foi whaatai tātou tunu o na tūlanga o le tau pati mai foi i le masina o se tema ia whaatai foi tō lango ma i le tautua foi e tātou Enterprise i le la foi masina o mai atu ia nei masina ia o le o tātou savalia o ketopa ia whaatai o le ua o mai foi tātou fōlaunga e nei foi masina fō o le tausanga. Ia, o lo o whaua pēr tātou whapitoa fō le o le cash bonus, ia, po o le tūlanga fō le kia, ia, mai e lau whiwhi, ia, pe e whao ngāle kia, o le promotional company, ia, pe te nao fō i cashback fō le tūlanga o ai fō i sin whasiringa, le ngata ina mō tāwale, ia, ai sina upe fō i le ai, e soani fo ia inga i nisi o tūlanga i whaia. Ia o lo ia lawa tūlanga na o le awhita la mai ta wale uma ia o atu le tolu afe i tūlanga o lo ia ta promotion na ia po cash bonus. O tato papitoa ia pe o lo weekend na te tato wale fo ima pisi fo i tūlanga le telo tato papitoa pa so pa mai ina ka ua ia o lo pa wa pela ta una a pe o lo e ungal marketing inga fo yo se ta mole ai o la va se tulanga o de pa ma ya lo telemano no e ta to ta vale lunga lo pa mai ai la dinga ya o tulanga o ta stock ya o lo ma wa ta to pi apu yo e ya o ta fo le lo people move ya po tu tai ba no fo ia po tulanga i hatchback ia se va la le si o le ritma le electric vehicle ia o lo telefo ia te fe fo le tulanga fa pena ai a fa te lunga market ia o bawa matou i manukau tatou address masani o le 5 fitu a mai le 5 fitu tolu i nei Grey South Road ia e vai ona e su mai matala mai fo ia au ia tātou whaasoa ma i tūlanga i le laulava ngangana e mawhai o na malama e nisi o whaafisiri ia mani tūlanga o le manino ai i le process fo i le whaatau ina tāwale ma tūlanga umba finance ma me whena ia a whapea o lo le tūlanga o le whaatātou in-house finance lo no winga i tono le tūlanga ia o mautinoa ia tūlanga o lau tārsanga ia i be tūlanga fōilea o le finance ia o lawal me ia na lo laiseni mga nai nai tātou ki māmatina
ua fo'i lea e le'ini internet banking ia o latou lana ia o masina fo'i le lo bank statement ia o latou lo ia latou ia internet ia na o laisene lava le mea ia e whaangai o iei lau tāsanga ia mane ne ia so le matagofia le sulu la ia su mai ma tala mai ao o pe vini mai fo'i tatou telefoni o le o Barcelau ono tasiono fatasivalu o Barcelau ono tasiono fatasivalu ia fai ona mo mai matou nei le suga le gatau o papo ia suga fo'i iā Terry Coon ia ma lo'o nei tagata fai ona so tai mai ai ia tatou fa'asoa i tatou lavagagana ia na ia fa'apulapula fo'i nisi o tulaga ia e le o manino ai ia tulaga uma ua lava ia le sa'iliga o sousā ia manatua o le ta'avale e le laitiki le tupe ia mai tāua le tulaga fo'i le malamalama uma vaega uma ina ia faigofie ona le gata ina te tau i ma le fa'asoa ia ia me se fo'i nei taimi o tautā o le soifuaga ia o le matou fa'afetaitele lava tiatia mo le matou avanoa ia lofagia fo'i le atua ia toe taimi o lau tautua mo le tatou atunu'u i lenei aso ia fa'afoga mau fo'i se tatou atunu'u lofagia i le atua tatou feiloa'i se tae muamua ina lofa maleaga lelei tatou mataisili ia manuia lou aso avetalaga tiatia Malo va teitele lava lau sunga le foi taiao ko so fia label tatu report ya mai se foi tatu no tatu watu maria ngalu ngali asa soifua mai maria ya pa soifua lei ole unanga ber tatu le na al enterprise modo ko mo tatu pele fa fonga yai balawani le over se la un tasi lo fata si valu over se la un tasi lo fata si valu lima fitu tolu Grand South Road na e Manukau ole le tatu ranga ale sunga ko so fia le mo disi foi tamadi o tatu watu no Tai bele wati dua sifuru marfitu bini tolo cek dele jula sifuru nungal tau chua malah ulangan sifungal wede Samoa dan sini mau tolo amo ia ila ua balcale iai e amai le fale pizza fo ile ole comingo pole Domino's ia ele ole kalungo fo comingo ole fale pizza langa ia la ile balcale fa pete manu malola e tolu la pizza en fainga e kango avi e kango o kama e ama yenyo vai dale wa le kuwa o nga kamaki mawala marka ko fala le calibrate lua maua mal fangwingo le la utanga vatu ya te oela tato le ina le tolu fit tasini tolu fit tasini tolu sa ola lau mate lona winga vatu le ia te oe na lau tango atu ule code number le ilunga le latu website ia whailola ia le tango o ka ia pizza ia mo siau whanau nai mafuta wale fale ia la tatu wona ia le tatu pokala mele te ale tula se fulu tau nei ia lau nanga mele tau le whionga ngal marmana wai whangalona sewi ale uta latu lau leina la le mo oe ia a fia kausami se pizza lea tolu feti tasirima tolu e fa pela le fingol kako kalonga ia e se fulua ia se kone fia sfulu po kiri tango e tauloto mai tusil tuspa ia fenga tuai longo winga manga mia la le babi que de se tole tiro no mete lo yo chu famo ala ai nga ba ver ko pepeo boli vai kapisi mai ya mori aga fai aku vai kapa e pingi mai ya kusir kuspa ya venga ko vai ko pepeo bori longo winga ba e fa longo mai lo ya longo winga uma lo kaimi tato telefoni no talato tolu fitu tasirima tolu afa ne afa tornele tu as folu ka kol balau ka talofa ya sorry i kasi dale fa ka kuspa talofa balo se foporia balo se fo suafa po oi po ya o po oi fai talofa oi fai po Vitali e po pe ka fa la longa ku lu si fo fonga pe isi mo fa le kong le kai au o se ki ka wa pere anga e le ngana ingale I ka le la longa ku lu si fo fonga ngi kai au nga se ki
Ole o te ale le si fonga le pe ka o ki malenga te ku le ole. O yo ngai o lo si fofonga ia ngai okay. Ole. Ai pai do le ala lu. Alu, ke fa longo bai do. Ia longo wingo o balo tai. Ia sau a ko ala le kusir kenge se kaule a foi. E sau le kusir muri. Le hai o le kusir kenge o fenga kuai ia la o so fa ringa pe a misi. Logo sau ia kenge se sau kau ia sakaria ia sau po. Alu kawa. Yes, se no me se va mesina usando como se puede numera vamos a usar. Ala kau iman ko foi ka sabu dulu. Tato lai dia talofa. Palo se fua. Nia lang ni mai na sunga di fasa lau ni vai ngotai au. Wa mai. No ia fa ftai. Che ke suafa. Ora ta pure fai. O ngai fa ko sau dunga. Ia. Kalo fai. Fesai ai. So fa lo mai ma mai lu ko o la sa fai da kanga me ma fai o ya wa le. Oi ia le. O ile valchale i. E ke ai malo la fai ngol kaka longa le longo vinga vakia o ngai kangole e vidi le fa pizza le Domino's. Ia nga e korula pizza ke mauanga ke ai ia mamaua ulau I luau kali bread vai le manga ia malo fanguingu ea eseki ia manga ia foi la ia oira lo suafa o oi o Paul ia Paul on fai Paul Sila sa ila Paul Sila ia le Sila seki o talonga la li Paul ia e ke kango e tau loto mai ko per ko konga merkenge se kau sakaria. Okay. Wa maua. E ke fa longo mai tit. Longo wingo umalo kai mi Ia. Daru kawa. Ia 1 2 oso. Kene se sotto le tito numero to no me o sua fa basino ruta. Samuel mo Samuel lua. Tu mo tu pelua no fa inga tu mo no fa inga tu pelua. E se va ne mia e se ta yo fa ta auto fa la uma pessoa mo. Uai kere la mai kau kutu so. Paul, mangaya. Ya ala ngo kuai ole wa umalo kai. Fatali mai penu ngal tato lena. E umano wa ai dia po o ai le tangata le na matua mana ile chele. Ia va tu tato ti fa pe ile maua. Ya fa pe ile maua. Le ai mo tato. Que haga imadunga que fongi que haga imadunga Facebook pasta. Tato ngal le talofa. Ya, le fomo ngal chu. Balol se fomo dio sofa. Kayo. Tayo fai tu foi la lo tala u tayo ngai ka fai singo ngolo me ka wali tayo. Ya. Tayo ol fai. Oi? Tayo tu la lo tala au tayo. Bianga ngai ngolo ngai pi ki fa longo. Wai mo mai. Tayo, ol fai tayo. Yohane. Lele, mana ya? Tayo, wose ki kawa? Iyo. Lalak. Ia, ke fa along mo mai lo fo ida. Ia, o malo kai mia. Ia, folu wose koni. Ia, anu kawa? Nesse setor que se mete já não me show tanto se somos moção bagulho. Mo para pelo esse nem minha se tá eu salam para falar. Então, não isso aí me alguma coisa sabe. Allah, que amar ia le si upungali Aya. Ia langa le o le sitato po kala men le tayau. To tolu ila to le mo mai valoa. Tolu ila tau. Ia fa tadi mai pe dunga lenga o po Vitali o Paul Sila tayo Yohane. La to la ia. E manga ia. Awa, se ke vavelanga, vavela o se kone. Tik. Dongo winga foi la salamo fata auto. Bye. E se ta yo pu salamo fata auto foi la unha peso solo moda isaia yo mia wenga. Oi ngala e makau kia. Ia mangkua foi aso ka ko le anga sa.
ko le anga sa ve mo aku fa ka loko me la le ka mo seu mang seu mangu seu ko inga le seu mang kamala nga pe makuai o mar kai mingi ri ka loko ar ke yes kalau kamu saya mangu Mikael ake vaku ama folo bagire pero pai e ore soko re do ka de soko Pai di sini tatu faringa tari watu la dengan bertau le afio ngal mana mai fangalona seri mo tato le nei foi tai ao tato te mana na o malava ia sa ole fainga o loa te whaanga ia mana tua te whaanga o loa uma tasi lua malilima e puipui ai le tato paneta whaanga sa o loa te whaanga o le nā wai o lima sa Eliane i Auckland Council Recyclables Tamaki Turiki all together Auckland. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Crewcare.nz. Whaauta, o le whanau, le tofi lea mai lea lii. We ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaai longa whaapitoa. Ua lava le tau loto ma ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso o kitopa. Tapunia palo i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfululua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga whawhai mai le ofisa le Radio Samoa lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua whapera au auna e tua ai ono mātou e whanau saifua. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College e mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau e mawhai o nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o val se lau valuana val fitu fa. Fitu e te resitai a waso lo mana i mana. Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Jai luas 10 minit ada jale oleh Julas Mertasi. Ma fia ka matato musika so fe lo i lunga tau chopa la si focal video Samoa. Ta sini ba tolo a mo mal tatu po kala pe ona ile onga tono le vayaso. Aso bo mo le foi basina sfolo. Malor ngalue malor tau atai malor fa malosi. Masina fo ta penanga le aso pa o matou fa nau. Sama ko pepe se fo. Kai mako kauloko. Palongolongo o ko makua. Ai pese matou whanau soifua. O kou makua. Pa whikai mo le kureingo mākou whangau de hao.
E ala una ka tau tua foi pe ona ia le tatou Pacifica Family Health Group. E tau fai le tau fai lo tau tua masani. E wale longo pui ali fo tatu watunu tu langa pe ona ia le soifua maloloina me so la tu unanga matatua pe ona tau tua le tatu watunu le aso male aso. Ya lo fata si bale tau sala. Le te mai ta ya Tania. Ya wa fo le sui tu langa le fio ngal mana ya mo le tatu pokalame nei vai ngal ta ya fata lo fatu ya te le tau sala. Ale tatu tau tua unanga le Family Health Group. Ya me se fo le tau sala fo ile le tatu onga le Kolisio Samoa. Pi sa i kai. Matalo patu le tadi malo se fu lau lei. Ya, tau fai fa malo, na sunga tia ya. Mai se foi fa fonga nga si tatu watunu, fa ftai pe le li wa mai alo to so fu ya, ai mai se foi lo mato wola. Nei ya le wa li ale. Masina lo na sfulo tau sanga mai e le lo fa le li. Ma tango fiele lo fa le tu mo tatu le nei tai au. Ya pe ona moni foi ya le saunuanga le tai au. Ya le lo fale le li un fai ona te mero to se fu ma so matu wola e le fu tatu to pati ma tatu to tata nom fa so le tai au. Ya lunga tatu po kala o ma le kai hoton. Ya wa ane fa siri ya tia ya le pula lo fale li o le. Ma wala ma lo si ya ma na ya fa o le wa ma tanta ma fan na mai le ta. Ya lo savili ya le wale o to ma lu tele pe le mesa ya. Tau, o le mea leua wo ungo fongi mo mawhauwhau. O ngai pingi ki rau sei, ai mo muru sei. Ia o le lewa yaso e ngi pole masi, ngale le wha ala ilo le pingi ki. Ia le ala, se ima whai fongo ka kango ko pele vanwari ngor ngi mo e wha pingi ki. Aia, sa le la sananga tia, ia te loa pa ufo ya oe ma ngalo ya oe tato kalame masani. Tele no fai longa ina masina nei o fa wi lo le kanisa sila mai ai le o ai lo sei piniki ia fai na foi to ma wala va ya so fai lo sei piniki le ai la lo mo so kanga wa man ko lang mumu o toto Yesu e va ko fa malo lo ai wa ma wal ma ka ge vale fai ngor ka wal ki ka ya wala ya wa vai na i fai ngor so ka ingo kasi. Ya tato fai na pia tia. Lei, te lo tele nei vai ngol na uta pena mo tatu po kala me se fa fonga tatu watunu. O mal fa manatu wale, o la malolo ina mal se fo malolo. Tani al tasi le vai nga tau al topito la au. O le tau longo fo ile mo tatu watunu. Ina i ma fai ona fa manatu. Ma i mai ona toi fa ai loa. Wa i te me ngalo. Ale ta ua i o le fa manatu al topito la au. So sani foi le nei o tatu tamam tina ma tua. Ia mese lau te lo tatu wa le lavolo va i fa tu mu lio tatu fale mai. O le mamalo la tunu o loanga ia tu foi le. Ia fia mo se so sani mari fo ma. Ia ai ta ua tau longo nei tai au. Te do ine va ngo tape na ina tani mo tatu. Ia fa tia sa le lava sa noanga. Ia au te le tam fai tu le tuna. Ya te lava o lewa ma wala va no fata le lava le fio ngal man manai ile pa ia foi si tato watunu ia lo ma mai fa fonga tato po kala men nei tai au fa fonga nga na tato matu ia pa pe foi pa ia lo fa ngal le tua ia tamali im fale o por fa tua ma tau si ma lo fa na ma lo lava so fo ia ma lo le la ngi mama ma no foi le folau ia me se lon sa ile tele le ma me o fe ngai mai tato ne vai tau ia ai ole saunoha titia sa le lava pe ole au lava na mal fa moi o ma to foi ne o nga lulu i le foi itu ia ole tau longo lava ma le fa manatu ia i mea e tona tato fataua ia wa lava lo tato nofo so i fua malolo ina lele ia pe ole au na ma fa moi nei tai au ia o tato fa manatu masani lava ia ile tu o tato tui pui fa manatu pea ia le fata wa ina o le fainga o tato tui pui ia tui o le koviti ia o tui o le fulu
Ia ai me se leo na sa whaafonga atu ia wa maua foi cases o le misela I le tui mātu ia po up north. Ia o le la talata mai a tātou nei e no foi au kilani. Ia o lo whiawa I atu ma whiawa I mai. Ia tā ua I lava la le whai o tātou tui pui pui le ngata I tātou nei mātutua. Ia ana I tātou whanau foi e whai ngofie o na apo le a siama. Na la lo fai a pea tātou o nanga na o le whai ngotui o le misela. Ia sia ki lau fo mai wha a inga. Ia ai me ia po I nei foi tātou au nanga. I so se la. Ia ai me se fo I na I mangele le e whakasa po se ia so lua taitasi. Nā lava lo ia tēne tau si mai e fsosoani I le whainga o tātou tui pui pui na ia awale no whai. Ia wawe o na whai ia tātou tui pui pui. Ia whautuanga maasani lava a whape o amata na whaalongo ina ni a ungo le fulu. Ia wawe na wa aile fo mai. Wai wa ese fo I le tu ai ngā fulu le wa iai nei. Ia o ta mai tawa tu fo I. Whai na wasi tinga ina ia ungo le fulu. Awala le no whai. Wawe na wa aile fo mai. Whai se tonga fitinga. Ia ma mai whala au. Ia inu le taimi e tau o na inu ai. Ia to anga inu le vai. Ia o lea foi. O le sifa manatu lea. Ia lewa mai tau ina wa amata o na fesu ia I le tau. Lewa amata o na tau mafanfan. Ia o isi tangata le mai taimi o fulu. Taimi o le malulu. Ia ai pe o le fesu ia ingala le o tau le alai o na fulu. Fautuaina I pea la. Ia malenganga mawalalo. Ia tautua na. Whai lei pea lava lava, ai mese foi ai nei o tātou mātua matutua. Whai lei pea lava lava, ia a o foi whafoi le la, ia nawa iai kulimia po sunscreen, se pui pui ai le tino mai le asa, awa lava ne mana tu whatau wa ai le asa o le la. Ia o le sina mea e mwhai ona whatupuina ai foi nisi mai, ia I le tino. Ia o le taimi foi le vevela, to anga lava e inu le vai, hydrate, Whaamautinoa o inu sau whangwai po ni au I po vai during the day. Ia ina ia maua pea ia le marosi. Ia o na ia tātou whaalau I loa. Ia I tātou whaalau I loa ia na saunia mai whiwhai loa tuntai au nei. O le vai aso fōu I laso to nai. Ia le aso sfultasi o ke topa. Ia e tatala I tātou la fōu I nai Glendon. Ia. Waina o le Roscommon Medical Center. Ia pe o se extension lea mai tātou la nei nai Weymouth. Ia ona wato atele foi ia nei tangata mana o mia le au nanga. Matatu la le aso to na ia le vai aso fōu. A wha pe o sa ilia pe sa fō mai wha ale a inga. Ia po o le mana ia foi o tātou la nai whaatanga ina ai ia walk-ins. Po o tangata fo ia wangalo na whai se appointments awa wawe na whiwa aile fō mai. Ia nai mwhai o na ngai na tātou au nanga fō na le a matalia le vai aso fō. Ia mo le au le silafia pe on tā ua mua tātou po kalame. Ia o le lanu nei o le piniki. Whaapitoa lava mo le masina nei. Ia o le masina nei o lo whailonga ina le lalolangi. Ia ngālu lue whaatasi ai. E tama whai pe whaalau I loa. Ia ma whaamalo si au. Ma whaailonga ina e foi ia le whaamai nei o le kānesa. E whaapitoa lava le kānesa o le susu se tulou. Ia mo le sila fia o tatou tunuu. Ia silia maleono se lau ia tina mata mai tai I le tausanga. E mali liu I le nei whaamai. Ia ai o I nei lava I New Zealand. Ia o tina mata mai tai Pasifika. Ia mamaoli foi o lo mawalunga le numera o a fia I le whaamai nei. Ia le nala o a e se tō wha. Ia I le awhionga ianga manmana. Ia ai mese foi mato pa anga o le skopa tama matene tuai o le aonga kolisi o Samoa. I whai matau pa anga le fia whai foi se matau sao. Ia ile whailunga ina foi, ma le lango ina o puipuinga mo nei whaamai. Le alawa ia ile fofuanga o le astona I nei, a so wha o ke topa. Ia whai el tatou savali,
ina I papatoetoe ia a mata I le iva le taeao ia I le 10 e tau I le 10 le auli le matou tatou nofoaga fou lenā auaina I papatoetoe ia ona le faamoemoe e fai ai le tatou savaliga lea ia e lea se suʻega tupe ia o le tāua o lou au ai mai ia tatou se faailoa foi ia lenei faamai ia e mese foi e faamanatu ai nei o tatou aiga ua malaga atu ona o lea faamaʻi ia e faale foi laulagolago I e o loo aafia I lenei taimi ia ma tatou faamalosiau ai foi I tinā ma tamaitaʻi ina ia toʻaaga e faia latou siaki ia mo le faamaʻi nei o le kanesa o le susu se tulou ia iai la le faamoemoe tatou feiloa ai ai le iva le taeao o le asitonaʻi ia manu foi la le ua maua le avanoa ia valaau faapitoa atu ai lava ina ia matou o mapaaga ia pe ona I asosi foi o tama ma teini tuai e masani ona matou faifai me faatasi ia le asosi a malisi ia o le asosi a avele ia o le asosi a St. Mary's ia su mai tatou galulue faatasi faia lea events ma tatou event fai faatasi ia e watu ai foi ma le walau faapitoa lava I lau susunga tiatia ua leo te manatua o tatou le tatou o tatou events lea sa amatalia foalua tausaga talu ai ia o lau susunga le sa su mai e fai tatou siva faamalositino ia toe valaaulia toe foi la lau susunga ia te su mai tatou mafuta I le asitonaʻi ia tatou sa vavali ai fai ele tatou zumba ia maino e tatou kofe ia ma tatou tatano laititi ai ia pei o nai faamanatu na fia faailoa atu ai faogaina ai lenei avanoa faamolemole tiatia faafetai tani e toe whailo mai lava tūlanga o tātou wāno whanga le whali tātou wha mai mo le astonai. Wau te ilo o le ua to te le lātou o le amwhaifon. Tā ua fo i lea mone a tātou tangata mātutua. Ia, mara to te le mo tātou wa lua tau mawhanawhana. Wala li tātou tamalau te ilo le alangi le leile tau mana. Ia tau le astonai ia mara taimi e tau whona. A ngai atua li tātou watinu. Ia, mo le tātou savalinga. Ia ma tātou ngāru whatasi ma tātou whewheo whai whatasi i le astonai. Ia, o hawa noa le au maua ia tania. Ai mwhai te whailo ma le tātou taimi e mwhai on tātou whilo iai. Ia ma le tātou no whanga e whai le tātou savali le astonai ma le tātou whamai moe. Ia, whaftai tia. Ia, o le no whanga o le 32 King Street. I papatoetoe le Matou Medical Center whauna iai. Ia, o nala whai e tātou whale ie. Ia, o no whoa. Le ai e tātou taavale whai kofi. Ia, e o lava lau savali ia malosi e savali. Ia, ai o nai tātou mātua mātutua. Ia, nai awa noa tātou klinik e whai ele siaki. Ia, ma nofo i foi. Ia, ma tātou tā whala I titi nata e au. Aia, naia, lolo winga lai tauna, tā le iwa walu savali. Ia, tā le iwa, o tātou wheiloai. Ia, whaile tātou lotu, ia on tātou savali lole. Ia malo whaftai, ia le mawhtoma li tātou watunu, nei tai au leo whaafonga niso vaenga, o leo whailo mai le tamai tai a tani a mo tātou watunu. Tā ua lo seifua maloloina, mea lai le mana iai. Tā ua leo whaatau e leo savali le astonai. Whailau whaamalastino, whaimalau siaki, ia wai vaila ie. A whapewa umare vai asongi kere ia le siaki le foma. Ia le la siaki o le skoanga. Wailau koko malau suka, ia male loko, o mea umanga, male mawhau. Ile aia se me siaki umakako le skoanga. Whaimalau savali, ingu mare kofe wale, whaimai ele, e ka kere ingua se kofe se rori kofe le la kui o ia. Kako oi o kako ka ikoru oi oi kako ka ikoru oi oi vale kofe. Tania, esse se vai ngato fa ido mo fa fo tatu wa tunu nei tai au. Ia, le ai, to tasian mele ia ole e fai tapena tato fai longa mo lastona. E nai fai longa fa pitoa ia tali masne ai foi lesu mai o nei maso woma a inga a. E nai fai tato fai longa na o tangata mana ia lona la e piniki. Ia o tangata e vave atu, ia o tangata foi matua le soifua, ma tangata lai titi, ia nai whailonga na
e maua la sto nai. Ia ai whamanatu atu o tātou no whaanga tātou au nanga Pacifica Family Health Group. Ia o inei Pamiua 136 Queens Road. Ia o nā I Papatoetoe 32 King Street. O nā I Weymouth 5 Waimahia Avenue. Ia man tātou e whakasa pua se 36 Winthrop Way. Ia solua taitasi. O tātou numera telefoni pe ai se fesili po se me fia malama tili ai. O le o valselau tolu lua o tolu. Ia o le tamwhainga nā tapo kalame ne tai tia. Ia ai abatu ai foi ia lo whaanga o le fionga ianga manmana ai mesela o whainga luenga. Ia ele whai unga foi o fe au nei vaiaso ia mala amatali o nei masina fo mo le ato matolo whaanga I mātua I le tapenanga fo I o whanau I lo lato asosa ele o toi mamau ia matou alo fatele atu lava whaftai mo le matou wawanoa tia ia manuia fe au nei aso tatu lo ai le aso o nai ia pe atu sai malfina ngalo le tua ia whaftai tele lava Tani e whaftai tere lava le tautua ma launanga mo le tātou atunu whaftai fo le manatu nei o tātou tangata mo le tātou whamalastino a maisa le soifua maloloina tātou whenua le astonai manuia te leia ngā ruanga niwa yaso. Ia, whaftai tia soifua ia. Ia, soifua ia. Tani a pere whafonga ma iai launanga mo le tautua le nā le Pacifica Family Health Group. Leo taulongolongo mai mo tātou au ni ngalo le tātou whamoe le astonai la e maiso la e lanu piniki. O sou pulo e keu I le lanu piniki. O sou sei e lanu piniki. Ora yo se vai e sa se vai muri umi. E me akun ko ringi ai sau foi mangi au. Mangi au kama muri ke e foi ngale. E ai ala ko keu de kama. Ni ke foi ia wa masawa ko foi ia mangi au kama pa o oi. Ai awali ngalo tatu fa boy na lastona papa toi la fete fa ilo atu tatu tuatusi tali tu laiva yo vai la le monga fa ilonga aba to ina malu matu tau fu ile va tu fa savali ia mo faise ia faise fa malstino ia tatu wo tatu nava noa ia fa tatu wo tatu fa le fa malstino ia ma wole atala to ma be ese mai to ina malo matua ma le fali waru fu vai aso ongo fosi ko mo si ma ko le fali au manga va kwa mai moi manga va ku mai moi le si kai mi fa ka fa wai da ua au le vanua la le fa titi atol to ina malo matua ile tai au la stonai mau al tau maftanga mau le kope mau ma le fa balestino mau ma le fa idonga vai de fa ma fa idonga mo ta ya ai la ia tu so la i la no piniki te la ia tu ai ia tatu te lango lango e fu tu langa pi ona fa mana tuina fa ilo mai e tania mo ta to le nei tai au de 2 minutos talo tu la sumaltasi ona ba tu leo tatu telefone ngala Britania Vai fora so ta ia tu disa unanga matautua mo le mamalo tato wa tunu tele tu la se football tasi town nei over se lau tolu lua o tolu e forina te mo ia ia unanga matautua le fionga ngal mana mo le tato fa mo le ile aso tonai tato panga dungo tato Facebook le tai fa talo fatu po kala me tu la tolo fenga titu mangalu nga te fa malo atu le malo la valon sai malo fa malo si fa mangalu nga le fo yaso iso tato panga lo bafuto mai le nei tai ao ina isa mo fa talo fatu ya te uto malo la val mafto mai vai tautu nama o le tatu palota le wa fai ai le tautu nama o le pitonu na te au mawai awana I fatamala mato pitonu o taram papa totoi mana o mia le tatu tutu fa tasi temi nei o lea o lo ia na yalo tama fana o tatu watunu tautu anala palota watau na mai ana failo palota matu I tutonu o le ia no fuanga fu ia na fa ilo atu avi ile le pepa palota ia ai tau ona mai ana failo palota oni fatamala to fu tatu mal pusameli te lo fu na o leva na sa fa ia palota tonu
Ia, lau pepe palo te tonu, whaila ia lana whaatumu, ia matu ina atu mo le tatu langolango, ia lam tam whanau le tatu watunu. Mangele to telefo ila tolo o iai, o manu reua, te iloa le se no whanga, whaitu malo, e lo to tele niso le tatu watunu o lo mwhai ona anga iai, i lea fo i sa iringa no foa, mo palo ta whaitu malo. Tato nu lava le tula se fumaltasi sumat whafonga. In this update, Kiwi clinical psychologist, media celebrity and author Nigel Latta has died a year after being diagnosed with stomach cancer. His family shared the news this morning, saying the 58-year-old fought with enormous bravery. Latta posted a video on social media last September revealing he had an inoperable tumour. Now, that was not a great moment, right? Because these things happen to other people. That's how we always kind of think. In March, Latta said he was responding well to treatment. He was best known for his psychology-based TV shows like the politically incorrect parenting show. The government believes its new energy plan will keep New Zealand attractive to investors and industry. It's assuring Crown-controlled gentailers Genesis, Mercury and Meridian that funding's available for major infrastructure projects and has kicked off procurement for a liquefied natural gas facility. Finance Minister Nicola Willis says two key risks are blocking energy security: lower power prices and investor confidence. Rapidly declining domestic gas supply is creating fuel shortages. The electricity market has not been delivering enough investment in the firming generation needed to back up the renewable generation we largely rely on. Meanwhile, Energy Minister Simon Watts says the Electricity Authority will be given powers similar to the Commerce Commission to file charges against companies that break the rules. He says Transpower will also play a greater role in monitoring. They will need to assume a role of making sure that they are monitoring both the demand and supply in the market, and where there's a gap, as we experienced last year, then the EA regulator will need to make sure that that gap is covered. A potential headache for Hollywood following Donald Trump's threats to impose a 100% tariff on all movies made outside the US. In a post on social media, the US president didn't confirm when or how this would come into effect. Trade Minister Todd McClay says it feels like this is more directed at Hollywood. If you're making a movie about Auckland downtown or Paris, you don't build an Eiffel Tower or a new harbour crossing. You come and do some filming there and you go back to Hollywood. That's news. In sport, 2 football defeats in the space of 4 days for Liverpool. They've been beaten 1-0 away by Turkish club Galatasaray in the Champions League, following their loss to Crystal Palace in the Premier League. Chelsea's beaten Benfica 1-0 and Tottenham's drawn 2-2 with Border Glimt. Today marks the golden anniversary of a bout etched into boxing history. There will be a killer and a thriller and a killer when I get the gorilla in Manila. Joe Frazier conceded to Muhammad Ali after the 14th round in their fight for the undisputed heavyweight championship. I think it's going to be over. It's all over. The result meant Ali won the trilogy between the late duo 2-1. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Oh. Here we go, shut So can you lead the baby, please? Please, the baby, but see, can you lead the team, Georgia? Forget about your time, say your name across my heart. Honey, that's why, see, can you lead the really said it down. We can judge you on the love, we can judge you on the doubts. We can judge you all about my house. We can judge you with your name, judge you till 2. And if you judge me and then, how would I do you? Oh, Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this, Angelina, be my city reader. Really said it's that Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this, Angelina, be my city reader.
Had to grab a glass of wine, had to bring a glass of wine to control my mind. When I was sitting in the ocean thinking about the night before, she was everything made me move. She was gonna blame me to the middle day. Ooh, I never seen a woman like you. You better see me that you want me to. Oh, oh, another margarita could be it through tonight. And so I got to get my senses, and so I got to play it right. Oh, oh, another margarita, give this come tonight. Oh, baby, if there is a play, 'cause I'm in it tonight.
competition. Cheeky, cheeky. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. We are the cheeky boys. We are the cheeky boys. You are the cheeky girls. You are the cheeky girls. I'm 6 years. I'm gonna take you to that red eyes. Hey, hey, mama, look at me. You won't go dance with me. I'm 6 years. You know I'm never gonna tell you why. Hey, hey, mama, look at me. You got me free to free. Na 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 na. Back again, check it to it, get lit, get everybody on, but the people over here say no. So sing that, some jump and jump, with the body over here, body over there, with your hands in the air, check it there, we are. These we must get to keep it right there. Woo, where it is. I'm 6 years. I'm gonna take you to that red eyes.